Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tilela hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ masa aramane ka an sutura min tɛ saya ka sutura ye an ka fɔta n'an ka kɛtaw ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ne balimaw comme d'habitude an bɛ video kɛ sɔgɔma de mais nin waati na temps tɛ an bolo c'est pour cela que n bɛ fɛ ka n yɛrɛ forcer ka video dɔw kɛ quoi sinon temps foyi tɛ n bolo sisan parce que baaraw daminɛna fɔlɔ confinement tun bɛ yen ni n taara baarakɛyɔrɔ la baara tɛ yen i b'i sigi ni video ka di i bɛ video kɛ ni sunɔgɔ ka di i b'i sunɔgɔ mais baara wulila n bolo sisan c'est pour cela que n bɛ fɛ ka n yɛrɛ forcer sisan ka video dɔw kɛ voilà o ye wulafɛla ninnu ye quoi voilà yan'an ka taa ɲɛfɛ an b'an ka jɛkulu fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ badenya kɛnɛ danbe kɛnɛ kɛnɛ jɛman passe ka cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni o bɔra yen nɔ anw ko Maliba a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na anw ko Maliba représentant min bɛ Gawo bi o ye baaraba kɛ dɛ walahi anw ko Maliba représentant min bɛ Gawo u farala ɲɔgɔn kan bi fossé dingɛ fɛn fɛn bɛ Gawo wuluwuluji cela veut dire que wuluwuluji bulo kelen bɛ fan bɛɛ fɛ o y'a manankolo a cɛncɛn i y'a faamuya bala a poubelle ka bɛɛ labɔ ka dugu saniya quoi anw ko Maliba représentant min bɛ Gawo bi u ka président na kɔmɔgɔ bɛɛ o jiginna fossé dingɛw kɔnɔ ka fossé dingɛ bɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ pɔtɔpɔtɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ labɔ an bɛ Gawukaw fo k'u waleɲuman dɔn anw ko Maliba a sigikun ye baara de vraiment baara bɛ ka kɛ yɛrɛ yɛrɛ de quoi ji dira sira kɔrɔ nɛgɛntana ma an ka représentant min fana bɛ comment ça s'appelle Gawo bi olu ye fossé dingɛ labɔ Gawo kɔnɔ a ka bon hakili ma bilahi fossé dingɛ fɛn fɛn tun bɛ yen n'a falen do bɔgɔ la n'a falen do cɛncɛn na an ka représentant min bɛ Gawo u y'a bɔgɔ bɛɛ labɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn nin de ye jamana jɔ ye bɛɛ k'i seko kɛ ni bɛɛ y'i seko kɛ jamana bɛ avancer k'aw fo dan tɛ foli min na Gawukaw k'aw fo anw ko Maliba k'aw fo dan tɛ foli min na ni tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Isa Kante mobili feerela don Allemagne an tɛ sɛgɛn o fɔli la i mago bɛ mobili sugu o sugu la a bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo wa a bɛɛ mobili ɲuman a bɛɛ motɛri ka ɲi wa n'i y'a san si ni si de quoi a tɛ tiɲɛ quoi bɛɛ k'i jija i ka taa mobili san Isa Kante bolo n'i bɛ fɛ ka Isa Kante contacter i bɛ ne yɛrɛ wele n ka téléphone numéro la 06 41 55 17 05 n'i ye n wele dɔrɔn i ni Isa Kante bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n b'aw bila contact la i ni Isa Kante aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne balimaw ni o bɔra yen nɔ Mali banki an tɛ sɛgɛn o fɔli la parce que hɛrɛ de bɛ yen hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i balimaw sama ka taa yen o fana ka hɛrɛ sɔrɔ pour que i bɛ se ka lafiya cogo min na a ye taa ka compte dayɛlɛ Mali banki la BDM SA Jigitugu banki Hinɛ banki ɲɔgɔn bonya banki a ye taa ka compte dayɛlɛ ye ni o bɔra yen nɔ Isaka Traoré a bɛ vitiri Ardoin faye la vitiri Ardoin faye la sogo feerela don saga kɛnɛ ni mago bɛ saga kɛnɛ na comment ça s'appelle agneau ni mago bɛ saga denni na saga denni u b'a fɔ français kan na ko agneau o ye saga fitini saga kɛnɛ ni mago b'o la i bɛ Isaka i bɛ ne yɛrɛ contacter quoi n bɛ ni Isaka bila contacter la ne ka téléphone numéro n bɛ segin a kan tuguni 06 41 55 17 05 o ye ne yɛrɛ ka téléphone numéro ye Isaka Traoré vitiri Ardoin faye la saga feerela don sogo feerela don ale de bɛ taa cela veut dire que vendredi sɔgɔma saga kɛnɛ ka taa gɛn ka minɛ ka kan tigɛ ka na n'a ye faye la ka sogo ɲuman di maliyɛn den minnu bɛ France kɔnɔna na Isaka Traoré ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Ardoin vitiri faye la Ardoin n'i ye RERC ta bibliothèque n'i ye RERC ta bibliothèque François Mitterrand ni RERC ta i bɛ tɛmɛ Ivry n'i tɛmɛna Ivry dɔ bɛ k'an wele a bɛ hakɛ to dɛ dɔ bɛ k'an wele jɔn ka tigɛ voilà n'i tɛmɛna Ivry i bɛ na vitiri i bɛ na Ardoin fana vitiri don mais vitiri tout court bɛ yen mais ale ye Ardoin de ye n'i bɛ fɛ ka taa yen nɔ
ardoin faela ni tara ibe ni ko Chaka Traoré ras balay rabe chemin to fa ka video la Chaka Traoré so ko ferla do ni otemena ka bueno ne reterke do be no a togo de ko Kamara voilà togo mbora ko na be haketo bo wartigu do be kan wole nun kombo fana ka appel ta so be na fo voilà o te fo la ni war côté quoi wartigi ba do be kan wole ça e ki jo folanga maliko fo comme ça ni tla lambe nyogonta ibe min dombolo bo dombolo voilà ne balmo nterke do be no a togo de ko Kamara o be haketo de nterke do Kamara donc on a mis Dominique nyogon fait samedi dumasi vitri fayo kono a fana camion ba bolo. Par exemple, ça, ni mina sa magasin là, ni be fa kata livrer kaso, livraison quoi. Voilà, camion ba boulot. Ni mina sa magasin là, ni be fa kata livrer kaso. Par exemple, ça fauteuil, lit, comment ça s'appelle, manata sani ke magasin conforme, wolma ni mina sur ka barakero là, ni be fe mokata ta kata na kaso. Ibe ne reterke wole Kamara, livraison, camion de ba boulot. Avec ce qu'a fait ben libérer kaso quoi. Voilà, livraison. Ça veut dire que mago be mina fefe ni tra sani ke magasin na ni camion ti bolo kata e ka kika mina uta kata na ikaso ni be fe ka camion ti de nyini aka ika mina uta kata ble ikaso a be wole ne re daga wul telke a to de ko Kamara aka téléphone numéro 07 67 67 92 33 94 mais c'est quand on Kamara ka numéro ni par exemple ça maintenant fin bibolo wolma ni be fe ka yelema e ka sokora kono par exemple mo do be no lieu sokora so i ba so camion tout bolo ou mo be camion tigi la ko ka mina u cheka to bla ya famia bala ka sokwa voilà mo ni mo be camion la a ben terke bolo a ben mo ka mina u doni ni na bena minka c'est tout voilà ate wari di ande hisabidi la ala kama mais c'est ka téléphone numéro ka 07 67 92 33 94. Oui, Kamara ka numéro yi. Ni ya wole dore basro. Par exemple, ni tram conformément la magasin banunu katika fote ou sang, katika li ou sang, tu as vu quoi? Ni camion ti bulu wol ni mago be camion ti la iba le wole ka numéro la. Ni masse ka le soro ibe ne ra wole ne ra fana ba wole pour ka obese ka numéro soro. Ne ka téléphone numéro 06 41 55 17 05. Ne palmo bi ansigi kunye munye Boubou Sissé Kayam Magan Sissé ministre assassin mo farala faso majugu faso kumasulu de zone de mo halakile mo mie mali la sigi ko feni sans caméra retari o de terado hier de kono Soumaïla Sissé ka parti akera malen de be ma jigitire hier de ambe domina ko bi hier de kera mo bolo nyugun tan fenye ja ni wari bi ku mali kono ibe se ka mali yere be mine ka be fara ibe tla ka ke jakulu do nyamogo yi c'était une honte la déception totale ni nous kuma kera tiai nene symbole hier de kola ay John Balma ke do be ka numéro 1 voilà c'est ça merci beaucoup Youssouf Doucouré voilà merci beaucoup ni des numéros ni mo be fera Kamara wole ni nous kuma kera tiai ka foko bubu do na hier de la nene dabole yerde ko bela billahi ni Soumaïla Sissé sula ulibi billahi abolto be sigin katida kaburu kono mo forala duguchila faso zonko lempa yerde maseka alamine wallahi yerde maseka alamine kato alako fo olu sona bubu ka do ka ton kono oke bubu samia bode mali kono bubu be comme samia bo ni ye bubu to ere fo mali unye dro u dusube kasi mo sita fe ka yinyana o de tara do yerdo kono alaka hina ula ka udara sumaya aya ko kitu muna alaka noya yerdo ko ne data la bi ndata la sini magota la bi magota la sini mo kele mi rabe na ko kadine we metri dembade betla ka le wele bubu sira ka do yerdo kono chukojume nin klala me metri demba wula ka numéro be mbulu pourquoi ou sona bubu ka do yerde kono pourquoi ou sona anga kere Soumaïla Sissé salen kofe candidat kana so yerde bulu mais utunga to ka horonya kono utumangu ka horonya fale na folola nous tuntolo ka dignité kono ka horonya kono le jour à venir dona nataula billahi
cela veut dire que mɔgɔw tun bɛ se k'u jigi da u kan en tant que u sɔnna bubu la wari kosɔn bubu sera k'u san ka don u ka jɛkulu kɔnɔ regardez c'est fini ala ka hinɛ aw la a y'an kɔ kiiti mun na ala k'a nɔgɔya ja ninnu ta tɛ maliko ye dɛ wariko don bubu sise tellement que wari b'a bolo a yɛrɛde mɔgɔw sɔnna bubu sise ka don yɛrɛde kɔnɔ sinon bɛɛ b'a dɔn k'a ka mara ma wolo hɛrɛ la a ka mara wolola tɔɲɔ de la en tant que jɛkulu sérieux jɛkulu ɲɛnama pour que bubu sise bɛ don a ka tɔn kɔnɔ a t'a fɔ ko ayi fɛnna bɔnɔ dɔ ye ne wele kunu jugu sago dɔ lagalagatɔ faden sago a ko bubu sise ye maliyɛn de maliyɛn min don n'a tun y'i fa faga walima n'a tun y'i ba faga walima n'a tun y'i fa ka du ci i tun tɛ sɔn a ka s'i ma e ka nin fɛnna bɔnɔ n ko walahi mali ka arrivé quoi baara don dɛ mali ka arrivé baara don bubu sise mɔgɔ 24 faga mali kɔnɔ ka faso nafolo bɛɛ suɲa san 2 pemi wari tɛ jigi trésor public kɔnɔ san 2 pemi wari c'est des milliards a wari tun bɛ ka taa min a y'a bɛɛ tila a n'a balimaw cɛ a ko balayira pour que a b'a fɔ bubu kana don yɛrɛde kɔnɔ cɛ in tɔgɔ ko cɛ dɔ in donna cɛ jɛman in n nana tɔgɔ yɛrɛ kɔ ko o cɛ jɛman in donna yɛrɛde kɔnɔ n nana cɛ yɛrɛ Igor Jara ko Igor Jara ko o donna yɛrɛde kɔnɔ ko pourquoi bubu tɛ don ko bubu tɛ maliden ye wa maliden min ye maliyɛn bɛɛ faga san 7 k'an ka nafolo bɛɛ k'a bɛɛ suɲa depuis a bɛ ministre de finance la ale de sɔnna wariw ka bɔ société ka taa société kelen ka sa 7,000 ale de sɔnna ka wariw labɔ miliyari 1,200 u ka taa don avion couler au sol la bubu sise de tun bɛ yen bubu sise de tun bɛ IBK ka signature k'a kɔfɛ pour que nafolo bɛ se ka bɔ cogo min na o bubu sise de donna yɛrɛde la Sumayila salen kɔfɛ yɛrɛde a y'an kɔ kiiti min na ala k'a hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ja wari kosɔn aw bɛ sɔn ko bɛɛ ma mali politiki filɛ dɛ i ma IBK bɛ gɛn waati min na barika tɛ mali politisiyɛn na u y'u gɛrɛ jɔn na Imam Diko u taara u dogo jɔn kɔfɛ Imam Diko sinon maliyɛn den si tɛ yen min dalen bɛ politisiyɛnw na parce que faso kumasulu denw don an ka miliyari bɛ ka d'u ma u ka jamana jɔ an ka miliyari bɛ ka d'u ma u ka zonw kɛlɛ mais a filɛ zon bɛ ka t'u dogo yɛrɛde kɔnɔ bi zon yɛrɛde kɛra zon marayɔrɔ ye yɛrɛde Sumayila Sise ka parti ɲɛnamaba in o de kɛra zon marayɔrɔ ye kumasulu ko dabaliban ko ça veut dire que non non yɛrɛde bilahi yɛrɛde Sumayila Sise su bɛ ka kasi bi quoi wallahi Sumayila Sise su dalen bɛ bi mais jigilatigɛ don bubu Sise mɔgɔ joli faga a ye nafolo joli suɲa bubu Sise nɛgɛ tɛ maliden si la or que aw bɛ ka fanga ɲini malidenw de kosɔn mais maliden si tɛ min bɛ bubu Sise fɛ olu yɛrɛde min filɛ dɛ parti politique don u bɛ ka ɲini bi ka jamana mara u bɛ jamana mara jɔn kama jamana kɔnɔdenw mais pourquoi u tɛ jamana kɔnɔdenw sago kɛ ko non a ye faso wari bɛɛ suɲa faso wari b'a bolo dɔrɔn u ka taa don u ka jɛkulu kɔnɔ k'u ka ɲɛmɔgɔw san yɛrɛde wallahi billahi ni n tilara video la n bɛ maître Demba wele n'a y'a sɔrɔ bubu Sise bɛ yɛrɛde la ne yɛrɛ b'a fɔ maître Demba ye an ye ɲɔgɔn ta yɔrɔ min na an bɛ ɲɔgɔn bila ye parce que ne sen kelen tun bɛ yɛrɛde kɔnɔ yɛrɛde bɛ ne yɛrɛ fa ka dugu la Bagunu n b'o groupe fana kɔnɔ n bɛ jigin ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ parce que comment ça s'appelle kumasulu jɛkulu de quoi kumasulu jɛkulu yɛrɛde c'était une honte la déception totale hali aw ka si kɔngɔ la ka sa ka bubu Sise gɛrɛ aw yɛrɛ la hali aw ka taa jɔ juma misiri ba ɲɛfɛ k'a fɔ dala gɛribu a ye so ala kama a ye hinɛ na dumuni tɔ n bolo sini bilahi o tun ka sa aw ka sɔn bubu aw non mais cɛ o tuma na an bɛ segin an kɔfɛ yan ka tagama ka segin ka ŋunu ma bubu Sise ninnu de Sumayila Sise faga bubu Sise ninnu Sumayila Sise minɛna a fɔra ko wari fɔlɔ min ka bɔ pour que Sumayila Sise ka bila bubu Sise ma sɔn coronavirus wari a y'a bɛɛ dun pemi wari a y'a bɛɛ suɲa san joli an ma sira sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ an ma lakana sɔrɔ an ma kala a wari taara min bubu Sise ni bɛɛ ka o y'a wari bɛɛ dun faso kumasuluden zonden fɛnna bɔnɔ jugu sagoden furadenw bɛɛ lajɛlen ka jaga o de taara don yɛrɛde kɔnɔ
ja ni danga be jɛkulu kɔ dɛ a be sɔn ko bɛɛ ma yɛrɛde bilahi ne yɛrɛ ma tigɛ jɛkulu hali n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na ko hali cɛbilen Daramɛ ka jɛkulu fana ka fisa ni yɛrɛde ye bi Soumaïla Cissé taara ni jɛkulu barika bɛɛ taara Soumaïla Cissé taara ni jɛkulu nafa bɛɛ taara Soumaïla Cissé taara ni jɛkulu hɛrɛ bɛɛ taara aw yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ min joli ma ka go mɔgɔ min man di maliyɛnw ye mɔgɔ min ye maliyɛnw faga mɔgɔ min y'an denw bali kalan na san 2 o bɛ taa mun ɲini yɛrɛde kɔnɔ o bɛ taa mun ɲini yɛrɛde kɔnɔ jigilatigɛ total ala ka hinɛ aw bɛɛ t'u la k'aw dayɔrɔ sumaya an bɛ tɛmɛ Bubu Sise la kunu n ye video dɔ kɛ yan Dani ka kuma ani Abicam CDR mɔgɔw bɛ bɔ fɔra la u ka WhatsApp groupe bɛɛ kɔnɔ bi ne de tɔgɔ b'u da kɔnɔ k'u ka mɔgɔw k'u kana ne kumakan ta ko ne bɛ fɛ k'u kun kari ɲɔgɔn na de nin de b'u ka ne y'a fɔ CDR WhatsApp groupe tɛ ne tɛ min kɔnɔ CDR WhatsApp groupe tɛ ne tɛ min kɔnɔ a ne ka video kɛlen kɔfɛ Abicam ni Dani ka débat ne y'a yira k'a fɔ Dani Abicam o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo parce que i b'a dɔn Abicam kuma cogo la Dani ye Abicam wele ko Bilakoro Abicam ko k'o ye bita ye ya n'i tɛ mɔgɔ dɔn i t'a fɔ k'o ye bita ye o le mouton a y'aw kunkolo dayɛlɛ réveillez-vous a y'aw kunkolo dayɛlɛ ni par exemple sa n'i tɛ mɔgɔ dɔn o tigi fɔlɔla ka e nɛni e ka si k'a fɔ ko n ka cɛ k'o ye bita ye ya cela veut dire que i b'a tigi dɔn quoi i n'a tigi bɛ communiquer a bɛ kuma waati bɛɛ le mouton aw bɛ kunu hali bi aw kunkolo bilahi aw bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ Abicam aw janfabaga don aw ka jɛkulu gundo fɛn fɛn bɛ bɔ yen cela veut dire ka taa rasa kɔrɔma tigɛ ka taa dɔ fɔ rasa ma Abicam y'a bɛɛ valider o don mɔgɔ min ko k'ale ni Dani tɛ ɲɔgɔn ye hali lahara k'a ka sira tɛ Dani la mais o ni Dani ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ale tun bolo k'o bɛ privé de la Abicam kuma cogo lajɛ kɔnɔ cɛma o ma fɔ i ye cunna n ka wari ye o ma fɔ i y'an janfa o ma fɔ i ye zon ye o ma fɔ i ye kɔnɔ ye nin si ma fɔ le mouton a y'aw kunkolo dayɛlɛ dɛ sagaw a y'aw kunkolo dayɛlɛ dɛ nin de y'aw janfabaga ye nin nana ka don Malika famille la ka Malika famille ci ka na don CDR la ka CDR ci a ɲɛ b'a la bi sanga bɛ Dani la dawula bɛ Dani la a bɛ Dani fana ka côté la dɛ a b'a dɔn ko arasa barika bannen don bi mais n'a ye ça veut dire que n'a bɛ CDR mɔgɔw ka so a bɛ Dani nɛni a bɛ Dani tan mais n'a bɔra CDR mɔgɔw kɔrɔ ani Dani bɛ ɲɔgɔn wele fɛn fɛn tɛmɛna a b'a bɛɛ ɲɛfɔ Dani ye n'i taara kuma ninnu bɛɛ analyse kɛ ka taa kuma ninnu bɛɛ jate minɛ i b'a dɔn ko Abicam ko nafigiden don k'an bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ ko tiɲɛ don mais kunu ne ka video kɛlen kɔfɛ CDR mɔgɔw ka groupe kɔnɔ kuma bɛɛ cayara yen mankan cayara dɔw yɛrɛ ye ne wele o ye n wele a ka ca ni 1000 fois i ma sɔn k'u ka appel ta parce que n b'a dɔw dɔn n ma sɔn k'u ka appel ta o ye vocali dɔw ci ma ko Bala yɛrɛ walahi ka video kɛlen kɔfɛ kunu an ye analyse min kɛ an ye jateminɛ min kɛ walahi ka kuma tiɲɛ don parce que k'olu seginna ka taa Abicam ni Dani ka débat lamɛn ko Abicam ka video la a bɛ kuma cogo min na Abicam ka video la a kafalen don cogo min na a yadalen don cogo min na a dabara ka bon cogo min na ko ani Dani kumatɔ la ko vraiment Bala yɛrɛ i ka analyse ko i b'a dɔn saga dɔw b'u tu la olu bɛ tiɲɛ fɛ hali bi olu bɛ danbe b'o olu la quoi a dɔw ye n ka kuma ta a dɔw sɔnna n ta ma a dɔw yɛrɛ jiginna ka bɔ groupe kɔnɔ n bɛ n'o dalilu yira aw la sisan groupe dɔ bɛ yen nɔ ko CDR a filɛ nin ye pour que k'a yira aw la groupe dɔ bɛ yen nɔ ne ka video kɔfɛ ani bi cɛ mankan cayalen u ka groupe kɔnɔ mɔgɔ hakɛ minnu jiginna i ɲɛ t'a la bɛɛ bɛ CDR logo dɔn an ɲɛ b'a la u ka groupe kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka taa dɔw yɛrɛ ko k'olu yɛrɛ tɛ da mɔgɔninfin yɛrɛ la tuguni olu t'u da don Maliko la parce que u janfara fan bɛɛ fɛ k'olu ka danaya tun bɛ Abicam fana kan ko Abicam de arasa bɔlen kɔfɛ Abicam de CDR video kɛla ye arasa bɔlen kɔfɛ an ka ha don min na ni arasa tɛ Abicam bɛ se ka remplacer ko ja o fana kɛra nafigiden ye
ne ka video kɔfɛ saga ninnu taara analyse kɛ k'u sigi k'u miiri dɔw yɛrɛ bɛ ka ne nɛni u ka groupe kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'a la bala yira ko misi don k'a to ko dɔn k'a ma kalan dɔw b'a la non a ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ a ye min fɔ ala ta don ne kɔni dara ka kuma la bi n dara la sini wa n dara bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ bɛ ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye mɔgɔ hakɛ min jiginna o dalilu filɛ nin ye dɛ a filɛ CDL tɔgɔ sɛbɛnnen fila la mɔgɔw bɛ ka jigin i ma ye biki wurusi k'a la pour que k'u bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye ko kite i ma ye parti ni jiginna ka bɔ groupe sanfɛ filɛ parti mɔgɔ bɛ ka taa a bɛ ca mun ka jigilatigɛ kosɔn a bɛ ca mun ni danni ka débat kosɔn mɔgɔ hakɛ min taara ala de b'a da dɔn bilahi kunu cɛ dɔ tilela ka ne wele ne ka video kɔfɛ k'ale taara ne ye video min kɛ k'a taara lamɛn ko vraiment ko a y'a sɔrɔ ne ka kuma ko wulibali don ko ka da kun jumɛn kan ko ale ye Abicham ka video bɛɛ lajɛ ko Abicham tɛ bɔ video kɔnɔ n'a ma danni nɛni n'a ma dɔ fɔ jɛnɛ ma n'a ma dɔ fɔ nasira ma n'a ma fɔ ko kɔnɔ kukala n'a ma fɔ ko kɔnɔ cɛma ko mais ko Abicham ni danni ka kuma bɛɛ ko kuma jugu foyi ko cela veut dire ko i bɛ den dusuntan min ɲini dɛ k'o kɛra Abicham ye ko jigilatigɛ total bilahi ko dusukasi min b'u ka mɔgɔ kan u yɛrɛ bɛ k'a fɔ u ka mɔgɔ jɔlen video kɛ bi ko bɛɛ bɛ ka jalaki ko bɛɛ bɛ ka tigɛ a la a mɛna cɛ kumakan k'a la cɛ min ye n wele ale yɛrɛ ko k'ale taara ka bɔ CDL kɔnɔ k'a tɛna don jɛkulu foyi la tuguni n b'o fana kumakan k'a la famille CDL bilahi n bɛ ko d'aw kan. Salamu alaikum Balayira sɔngɔ bɛ kɔrɔ basi tɛ alhamdulilayi Balayira o don i ka video kɔfɛ n ye analyse dɔ k'a kan quoi vraiment Dani ni Abicham ka kuma in kɔfɛ n ye analyse dɔ k'i ka video in kan n y'i wele ka dɛsɛ n ma se k'i sɔrɔ quoi bon tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ma da maa na bilen quoi parce que ne yɛrɛ ma da maa la quoi parce que n ye jateminɛ dɔ kɛ quoi n y'a ye est-ce que lien dɔ bɛ Abicham ni fɛngɛ cɛw Dani cɛw comment ça veut dire que nin bɛ se ka kɛ i m'a mɛn n ko i b'a dɔn saga ninnu n'olu tilenna ça veut dire que n'i y'olu labɔ wɛrɛ kɔnɔ k'u bila ka taa k'u ka taa bin ɲimi olu tɛ segin tuguni dɛ olu bɛ taa de i ma nin kumakan mɛn ko Balayira ko walayi ko lien dɔ bɛ Dani ni Abicham cɛ nin tɛ segin tuguni dɛ n b'a ka vocal bɛɛ joué nin ye nin tagala ye nin tɛ segin tuguni dɛ nin ko k'ale tɛ se k'a faamuya cogo si k'a tɛ don ale kunkolo la parce que ko hɔrɔnya tɛ sɔn ne ma mɔgɔ kɔfɛ i b'a kɛ dabaya ye mais i n'o tigi sigilen ɲɔgɔn kan i bɛ ka yɛlɛ o fɛ i bɛ k'o sen digi i bɛ k'o bɛrɛ i bɛ ka yɛlɛ o fɛ ko cela veut dire qu'il y a quelque chose nin ma ta dɛ ne ka video tilalen kunu ne video min kɛ kunu n tilalen nin ye ne wele k'an wele bon ne b'u ka mɔgɔ caman dɔn n ma sɔn ka ta ja ale fana tagatɔla don a ye min faamuya an ka video la a tun bɛ fɛ k'o de explication da ko walahi Balayira i ɲana ma k'ale yɛrɛ tɛ Mali jɛkulu ko foyi de la n'ale sen bɔlen a bɛɛ la a b'a ka fɛɛrɛ kɛ suguba la n'a tilala o y'a bannen ni Mali jɔra o don n'a ma jɔ k'ale kɔni sen t'a bɛɛ la ko tun bɛ Arasa min ko ani Abicham min ko ninnu fana y'u janfa ko olu bɛ ka wari bɔ kun ko ka kize jɔ ko ja entreprise bɛ Arasa bolo k'olu bɛ k'u wari tigɛ u yɛrɛ la ko ja camion 100 bɛ Arasa bolo ani kari 60 ko bɛ Arasa bolo Senegali olu bɛ ka wari tugu yɛrɛ cɛ walahi mankan mun b'u bolo kɛlɛ mun b'u bolo ne ka video kɛlen kɔfɛ a caman ne parce que i b'a dɔn ne tun bɛ CDL kɔnɔ u bɛɛ b'a dɔn ko ne tɛ nkalon tigɛ ne tun b'a kɔnɔ hali bi mɔgɔw ka danaya bɛ ne kan hali bi mɔgɔw bɛ ne wele u ka danaya bɛ ne kan ni ne ye video fɛn fɛn ko o bɛ taa lamɛn ni min ka ɲi o bɛ n wele k'a fɔ n ye nin filɛ nin ye n wele bon nin tagara nin tɛ segin tuguni an k'a ka vocal bɛɛ lamɛn. nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na a lamɛn bilen quoi parce que ne yɛrɛ ma da maa la quoi parce que n ye jateminɛ dɔ kɛ quoi n y'a ye est ce que lien dɔ bɛ Abicham ni fɛngɛ cɛw Dani cɛw comment ça veut dire que nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ka mɔgɔ ka e ka bɔ ka Arasa kungɔngɔ kuma ta k'o fɔ fɛngɛ ɲɛna Dani ɲɛna tadi nɔ ka bɔn hali ni ala yɛrɛ kun fɛ i yɛrɛ bɛna min fɔ sympathisant wari ko in que a kun n'o kuma min fɔ quoi ale m'o fɔ quoi
bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ma da maa si la bilen quoi tiɲɛ na ne yɛrɛ vraiment ras balayira ne tun bɛ CDR kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne jiginna ne bɔra CDR groupe kɔnɔ quoi ne ye n yɛrɛ jigin ka bɔ a kan quoi non ma da maa si la bilen quoi vraiment merci n ye n ka voilà ne balimakɛ ne balimamuso a tulo b'a la ne y'a fɔ yan ko anw tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ si ye a bi camu ni Dani ka kuma a ye kɔlɔlɔ min lase CDR ma ala de b'a dɔn dɛ a ye balawu min jigi CDR kan ala de b'a dɔn bon ni a bi camu ma cogo dɔn i ɲɛ tɛ ninnu kuma cogo la hali a ka ɲi box kɔnɔ ninnu bɛ taa fa nɛni k'a ba nɛni u t'a to ye a CDR y'o de ye quoi ni filila siɲɛ kelen ka cɛ o bɛ sanpɛrɛn jigi kan o t'i to yen dɛ bilahi ni filila siɲɛ kelen e bɛ ka par exemple ça ni mɔgɔ kelen filila groupe kɔnɔ i b'a dɔn o ka cɛya sagaw don ni mɔgɔ kelen filila groupe kɔnɔ ni e bɛ ka bɛn ɲini waati min na dɔ bɛ taa yan fɛ bɛɛ n'i ye bɛrɛ kɛ k'o gosi o kun na o b'o makun yan fɛ dɔ bɛ bɔ yan fɛ bɛɛ i bɛ bɛrɛ kɛ k'o gosi o kun na o b'a makun dɔ bɛ bɔ yan fɛ bɛɛ o bɛ ten de bon a bi camu bilahi o bɛ koda a bi camu ka bilahi CDR b'a nɛgɛ bɔ a la quoi i ma nin ko wallahi ko ale tɛ se ka da a bi camu la tuguni ko lien dɔ bɛ cela veut dire que ani Dani tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo quoi ka da a bi camu kuma cogo yɛrɛ kan Dani fɛ k'o tɛ don ale kunkolo la mɔgɔ y'a kɛ cogo o cogo a ko non k'a tɛ don k'a tɛ don k'a tɛ passer ni y'ale talen ka bɔ CDR kɔnɔ pewu tanti Maimuna Kamara n ka foli b'i ye Seku k'i fo k'i waleɲuman dɔn Nasira Sako n ka foli b'aw bɛɛ Tata Sumare k'i fo Mamadu Jawara n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a y'u lamɛn dɛ saga ninnu k'u ye video min kɛ a mankan cayara u ka groupe kɔnɔ yen dɛ a cɛ ko k'a ye ne wele ne ka video kɔlen kɔfɛ k'a tɛ sigi ka jateminɛ ko wallahi Balayira ka kuma bɛɛ ko tiɲɛ don ko parce que par exemple ni ne ye Nasira wele Nasira Sako ni ne y'a wele ni Nasira tɛ ne don ne ka se k'a fɔ Nasira ma ko bilakoro ni Nasira ko k'o ye bita ye cela veut dire k'a bɛ n dɔn an bɛ ɲɔgɔn wele mais ni Nasira tɛ ne dɔn a b'a fɔ ko jɔn don fɔlɔ ni Nasira ko jɔn don o b'a yira k'a fɔ k'a tɛ n dɔn mais Dani ye a bi camu wele k'a fɔ ko bilakoro a bi camu sina ka yɛlɛ k'o ye bita ye an dɔgɔ CDR mɔgɔ bɛ ka analyse kɛ ninnu de la ka taa kumakan ninnu o bɛ ka taa lamɛn dɔrɔn o bɛ ka taa lamɛn dɔrɔn ni saga dɔw taara lamɛn dɔrɔn olu bɛ na bɛɛ o ka groupe fɛn fɛn bɛ n ka cɛ o y'a fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye o ka groupe dɔ bɛ yen mɔgɔ min jiginna ka bɔ sanfɛ bi a bɛ mɔgɔ 40 bɔ mɔgɔ min jiginna ka bɔ sanfɛ o dalilu filɛ nin ye CDR de tɔgɔ sɛbɛnna fila k'a filɛ o dalilu filɛ nin ye o groupe mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲini ka taa k'olu tɛ da mɔgɔ si la diɲɛ kɔnɔ tuguni c'est fini ko u dara Rasa la ko ja wari bɛ Rasa kun k'a taara entreprise créer Sénégal a bɛ ka hali samara Rasa b'a bila kunna hali ni ye samara san CDR mɔgɔ bɛ na fɔ ko wari bɛ n kun hali ni ye fini ɲuman don o bɛ na sigi an na ja bɛ wari mugu fɛn fɛn sɔrɔ a taa n'a bɛɛ ye Sénégal o b'o kuma fana la ko a y'an janfa a bi camu ye min fɛ ko tiɲɛ don a bi camu fana ni Dani ka débat k'olu tun b'a miiri k'a fɔ a bi camu ni Dani bɛ se ka kuma surtout ka bɛn kuma kelen na bon ala de bɛ hinɛ CDR la dɛ ni a bi camu fana taara ka bɔ CDR kɔnɔ cela veut dire que Fali Sara Boci banna video kɛla kelen mun b'u bolo o ye a bi camu de Seku Sako o ye video kɛ dabila Seku Sako y'a dabila bon filɛ mɔgɔw jiginna i ɲɛ t'a la parti depuis kunu parti anw tɛ da mɔgɔ si la tuguni anw tagala anw tɛ da mɔgɔ si la tuguni Maliko n da t'a la n sen t'a la a bɛɛ n'an baratɔ a bɛɛ nkalon tigɛla Maliko n sen t'a la o dɔrɔn de bɛ yen dɔw fana b'a fɔ cɛ an ka bi camu faamuya sa a filila siɲɛ kelen de an k'a faamuya sa a kana taa an kana kɛ cogo dɔ la dɔw fana b'a la non an tɛ da mɔgɔ si la tuguni o mankan bɛ yen o ka groupe kɔnɔ yen i jɔ n bɛ cɛ kumakan k'a la nin kɔni nin taara yɛrɛ de nin ye ne wele depuis kunu n tɛ k'a ka appel ta. Salamu alaikum Balayira sɔngɔ bɛ de kɔrɔ basi tɛ alhamdulilayi Balayira o don i ka video kɔfɛ n ye analyse dɔ k'a kan quoi vraiment Dani ni a bi camu ka kuma in kɔfɛ n ye analyse dɔ k'i ka video in kan n y'i wele ka dɛsɛ n ma se k'i sɔrɔ quoi bon tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ma da maa na bilen quoi parce que ne yɛrɛ ma da maa la quoi parce que n ye jateminɛ dɔ kɛ quoi n y'a ye est ce que lien dɔ bɛ Habib Thiam ni
lien dɔ bɛ Habib Thiam ni fɛngɛ cɛ o Dani cɛ o comment ça veut dire que nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ka mɔgɔ ka e ka bɔ ka Arasa kungo kuma ta k'o fɔ fɛngɛ ɲɛna Dani ɲɛna tari nɔ ka bɔn hali ni ala yɛrɛ kun fɛ i yɛrɛ bɛna min fɔ sympathisant wariko in que a kun n'o kuma min fɔ quoi ale m'o fɔ quoi han bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ma da maa si la bilen quoi tiɲɛna ne yɛrɛ vraiment Aras Balayira ne tun bɛ CDR kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne jiginna ne bɔra CDR groupe kɔnɔ quoi ne ye n yɛrɛ jigin ka bɔ a kan quoi non ma da maa si la bilen quoi vraiment merci n ye n ka ça veut dire que ale yɛrɛ bɔ quoi ko kɔnɔ cɛman ni kɔnɔ musoman quoi a bɔ ale b'o fɔ quoi an yɛrɛ hakilila min don quoi jaw tɛ quoi tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni ne bɔra CDR ko la bi quoi ne jiginna ka bɔ CDR groupe kan pewu ne tɛ CDR ko la bilen quoi tiɲɛna ne yɛrɛ tɛ foyi la bilen Maliko la bilen quoi a banna quoi ne yɛrɛ da tɛ Maliko foyi yɛrɛ la bilen quoi nin y'a bannen quoi non vraiment tiɲɛna maa man ka da maa na bilen kɛ mɔgɔ yɛrɛ de man ka da. Bon e k'a lajɛ maliden dɔw bɛ yen nɔ o filɛ nin ye yɛrɛ k'u sen bɔ Maliko bɛɛ la hali ni ko ninnu kana faso jɔ kɛnɛ k'a filɛ u t'a dɔn b'u ko min u t'a dɔn b'u ja min danaya yɛrɛ tɛ yen tuguni quoi nin ko k'ale t'a da dɔn Maliko foyi la nin ye CDR mɔgɔ de han ko ka da k'ale ma se k'a faamuya cogo si Habib Thiam su ni tile kɔnɔ cɛman kɔnɔ musoman u taara n'an ka wari ye mais ko jaja Habib Thiam ni Dani bɛ ɲɔgɔn wele privé la ko bɛ tɛmɛ CDR kɔnɔ Habib Thiam bɛ taa fɔ Dani ye ko puis ko terimaw don ko bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa bɛ ɲɔgɔn faamuya n ka cɛ kɛlɛ bɛ yen dɛ walahi yanni sagaw k'a faamuya mɔgɔ min taara bi e k'a lajɛ mɔgɔ min taara bi kunun ni bi ala kelen de b'a da dɔn dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ na dɔn u bɛ fa nɛni kɛ ka ba nɛni kɛ ka taa n'u sen fila ye danga de bɛ CDR kɔ bilahi a filɛ aw ɲɛ b'a la dɛ parti nin de b'a kɔnɔ bi u tun dalen bɛ ninnu mɔgɔ fila la dɛ jaja Arasa fana ye Habib Thiam wele ko ni e tɛ ne ma deli k'an ka société ko kuma fɔ mɔgɔ Sénégal tellement que n dalen bɛ la Arasa junior jabi Arasa yɛrɛ k'a kungo fɔ mɔgɔ min ye o kɛra Habib Thiam ye Habib Thiam fana taara fɔ ko mobili bɛ Arasa bolo Sénégal Arasa fana bɛ ka denmisɛnninw bila u bɛ ka jigin a kan Arasa yɛrɛ bɛ ka Habib Thiam wele tellement que Habib Thiam yɛrɛ paniquera a taara a bolo bɛɛ tigɛ ni muru ye bon daba ye bi sunɔgɔ ta ye groupe kɔnɔ bɛɛ bɛ ka jigin a kan hali a yɛrɛ tɛ se ka kuma groupe kɔnɔ bɛɛ bɛ ka jigin a kan hali a tɛ se ka kuma u ka jugusago dɔw bɔra bi ne t'olu jaabi ko non ko Balayira ye kuma min fɔ aw kana aw ta aw fɛ wa Dani bɛ taa Balayira bɛ taa Jɛnɛ bɛ taa aw kana ta aw fɛ u bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na de nka cɛ n bɛna analyse k'a la i b'a faamuya n bɛna o kumakan k'a la yɔrɔ min na e saga jigiba t'a dɔn ko bɛ Dani ni Habib Thiam cɛ n bɛna k'a la i b'a faamuya de mouton la i bɛna faamuya sisan. Voilà. Allô? Ouais, Blagoro, ça va? Ouais. Comment tu dis? Bita est Blagoro, comment présente. Aha. Moi, je n'ai pas de message. Moi, je n'ai pas de message. Bon, ni ala na kɛra cɛ mɔgɔ fila n'aw bɛ kɛlɛ la est-ce que aw bɛ kuma tan wa mɔgɔ fila n'aw diminen de ɲɔgɔn kɔrɔ est-ce que aw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ tan wa CDR mɔgɔ ma se k'a Habib Thiam faamuya cogo si et puis CDR mɔgɔ ka analyse fana tiɲɛ don dɛ bilahi u ka analyse fana tiɲɛ don u bɛ ka nin bɛɛ jate de minɛ e ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la i bɛ tile ka nɛni ka tile ka buruja e ni o tigi ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na nin kɛra e kuma cogo ye vraiment nin ma se ka mais i ɲa bɛ saga ninnu fana la an ka cɛ n'olu ye fɛn min minɛ o b'a ɲɛɲini de koyi dɔw yɛrɛ bɛ ka taa mɔgɔ min nana bi a bɛ mɔgɔ naani bɔ n seginna ka taa vocal in lamɛn tuguni walahi CDR mɔgɔ n'an bɛ Habib Thiam gɛn dɔw yɛrɛ ni dɔw seginna ka taa vocal in lamɛn n'u seginna ka na u bɛ mun de fɔ n'an b'a gɛn an ka gɛn n'an bɛ tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ a dɔw bɛ u fɔ dɔrɔn u bɛ jigin ka bɔ groupe sanfɛ k'olu tɛ da mɔgɔ si la tuguni
Bon filɛ ne ye anw ye nin de fɔ aw ye yan a ye Mali ka famille ci ka na CDR ci bon filɛ nin sisan a bɛ taa n'a sen fila ye a tɛ maloya parce que fɛn don n t'a dɔn mun mɔgɔ sugu yɛrɛ don i y'a faamuya b'a la bon filɛ nin k'aw ka danaya bɛɛ da kan Arasa yɛrɛ tun bɛ fɛn fɛn kɛ Bubu tun bɛ wari fɛn fɛn di Abidjan ma ani Arasa ka mobile ko a ka société ko Arasa ma deli ka da mɔgɔ si la ni Abidjan tɛ bon Abidjan filɛ ka bɔ n'a ye Arasa tɛna da la tuguni CDR mɔgɔw fana filɛ nin o tɛna da la bon mankan b'u ka groupe kɔnɔ e bɛ kuma min fɔ i ka video kɔnɔ kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoman e yɛrɛ ka Abidjan ka kuma la k'ale ye Dani bloqué k'a y'a ka numéro 2 de bloqué mais ko Dani ale wele numéro min na k'ale t'o numéro dɔn ko c'est pour cela que k'ale y'a ta e tɛ numéro min dɔn e ye o ka appel ta o tigilamɔgɔ k'a fɔ e ma ko bila koro e ka se ka yɛlɛ ko n ka cɛ k'o ye bita ye e bɛ tila tuguni k'e sigi ko e t'o tigilamɔgɔ dɔn a ma don CDR kunkolo la CDR mɔgɔ ma se ka ta cogo si o bɛ to ka segin ninnu de kan ko Abidjan ko k'a tɛ Dani dɔn Dani y'a wele k'a nɛni ko Abidjan tilara ka continuer ni kuma ye ko a tun kan ka téléphone tigɛ depuis o yɔrɔ la mais ko pourquoi o ye heure 2 kɛ téléphone na ko fo a ka batterie bannen tu as vu quoi Abidjan yɛrɛ cela veut dire que depuis a kumana don fɔlɔ la ani bi cɛ k'a bɛ kasi la ye a bɛ kasi la a ka sotarama kɔnɔ bilayi a bɛ kasi sugu bɛɛ la ne y'a fɔ k'i ka baara kɛ tiɲɛ kan an ka baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔ cela veut dire que an ka baara kɛ ala ko ye quoi bon filɛ nin ye tellement que danga b'i kɔ tellement que aw bɛ kɛlɛ kɛ nkalon kan tellement que a ye musobaw ka nkalon da olu la Matu Jawara Dindi Jalo Nasira Sako tu as vu quoi ka bin ni musoba ninnu ka fu o hakɛ a ma tɛmɛ tile 2 kan hakɛ dɔw bɛ yen nɔ ala tɛ tu as vu quoi ala tɛ olu bila ka taa de i m'a ye Nasira Sako muso min yɛrɛ tɛ kuma groupe ɲɛmɔgɔ don don a bɛ yɛlɛ mɔgɔw fɛ Matu Jawara tan t'o bolo yɛrɛ Dindi Jalo ale de million de ɲɔ la Dindi Jalo ale t'a yɛrɛ fɔ dɛ Dindi Jalo kelen ma a ye sanpɛrɛn jigin muso min kan o muso 1 million de don ɲɔ la ɲɔ ani saɲɔ ka 1 million bila ka taa di Arasa ma k'a ka malo ni tulu ni fɛnw san ko k'o di buwa forontɔ ma Dindi Jalo Dindi mais a tɛ mɔgɔ ni bila ne yɛrɛ ma deli ka nin mɛn Dindi da quoi bila hali mɔgɔ ta ale b'a ka dɛmɛ bɛɛ kɛ hisabilila ji dugu ma Abidjan bɔra k'u kɛlɛ ko parce que u bɔra CDR kɔnɔ k'u tugura kunfin kɔ ko Dani mais ni kunfin bɛ tiɲɛ kan n ka cɛw o ni ça veut dire que ni hadamaden bɛ tiɲɛ kan dɔrɔn ça va i kalanna i ma kalan ala mago bɛ tiɲɛ de la i taara école la i ma taa école n'i bɛ tiɲɛ kan ala mago bɛ école la wa ala ko an ka tugu tiɲɛ de kɔ n'i bɛ tiɲɛ kan cela veut dire que mɔgɔ bɛ t'i nɔfɛ Jɛnɛ tun bɛ tiɲɛ kan Dani bɛ tiɲɛ kan ne bɛ tiɲɛ kan Jason bɛ tiɲɛ kan Matu tu as vu quoi an ko Maliba sigi moins de 2 semaines groupe joli fara tiɲɛ de bɛ yen an b'a k'a la saga ninnu hali bi a y'a lamɛn muso fɛ kɛlɛ man ɲi muso to yen muso to yen an tɛmɛna o wagatiw kan o n tɛ muso kɛlɛ bɛ n dɔn ayi non muso fɛ kɛlɛ dabila muso fɛ kɛlɛ n ka bafulu tɛ yan quoi muso tɛ kɛlɛ la non j'ai dit tout simplement non lamɛn kɛ n'i ye video in lamɛn i b'a ye ko n'a tɛ kɛlɛ non ne ye video lamɛn o ne y'a ja Daramɛ ka video lamɛn est-ce que n ye fɛn fɔ a ma n k'a ma ala ni kira kan ne m'i ka video lamɛn dɛ ne Aja Daramɛ ta de lamɛn voilà donc bon CDR mɔgɔ dɔw fana ko a bɛ siran Dani ɲɛ de ko a ye Dani ye dɔrɔn k'a panikɛra ko sinon nin t'a kuma cogo ye ko a da ka bɔ video la cogo min na mais ko n'i y'a ye Dani ko ani Dani bɛ kuma la ko tellement que a ma jigilen don a sirannen don u ka jɛkulu kɔnɔ bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ bɛɛ bɛ k'i da sago fɔ a ma dɔw yɛrɛ ko cɛ tɛ ko le plus lâche ko cɛ tɛ ko ja da ka bɔ cogo min na ko non k'a n'i kana jɔ ɲɔgɔn kan ko cɛ tɛ quoi ko téléphone dɔrɔn k'a siranna Dani kumakan ɲɛ k'a ma se ka kuma gɛlɛn foyi fɔ a ma se ka kuma jɔlen foyi fɔ a ma se ka kuma foyi fɔ min bɛ olu jigi tugu dɔɔni ni Dani ko min a bɛ ca mun ka maga ni Dani ko ta a b'a fɔ oui cɛ cɛ mankan bɛ yen dɛ kɛlɛba de bɛ yen u ka video kɛla kirikara dɔw bɔra ne t'olu tɔgɔ fɔ ko mɔgɔ caman dara ne ka kuma de la ko mɔgɔ caman bɛ ka baara kɛ ne ka kuma de ko ne bɛ fɛ k'u kun kari ɲɔgɔn na de ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ n'aw b'aw ka nafigi ɲini a bɛ ca mun don dɛ Dani bɛ kuma caman fɔ a bɛ ca mun de bɛ taa fɔ a ye dɛ i b'a dɔn ne y'a fɔ aw ye ko n tɛ nkalon tigɛ a bɛ ca mun bɛ kuma caman fɔ Dani de bɛ taa Dani bɛ kuma caman fɔ a bɛ ca mun de bɛ taa fɔ a ye taa nin vocal lamɛn taa nin vocal lamɛn i bɛ hakili sɔrɔ i b'a dɔn a bɛ ca mun ye den modèle min ye taa vocal lamɛn
Abichamu be kuma vidéo la chugumna. Ani Dani be téléphone na. Qui m'a dit, oui, Dani, non, nene moussote kele, oui, Dani, entreprise be rasa bolo, camion kemeba bolo, karibinani ba bolo, kata gundo be poi, kata gundo be boroto. Ha! C'est derrière mon masaka. Billahi dabi c'est derrière mon yebi. Moi, afle, adalou fle mo hake mintara. Mo hake mintara ka bo c'est derrière qu'on a la débat dadon. Ba ir l'instant. Afle. On y a pas là. On y a pas là. Mwa mimbe ka jigi, mwa mimbe ka ta, mwa mimbe ka ta. Ar chemene wole ko balera ko nga video ko fe ko ale trane ka video la me ko foete nga kuma ko ne chiate. Ko ni dusu wol mani abicham ni Dani tumbe par exemple ça ni mwo flo be kele la. Hara kuma chugo téléphone abe don ko. Mwo fla. Na o dimine de nyoron ko hara kuma chugo téléphone abe don. Ko fe ndo be nunu nyoron cheme ko lu mani chie abicham ni Dani ka kuma la. Ko be yele be ala kalka fo mwo mun be kele la ko nunu te. Ko be tu vu quoi? Abicham wallahi yani sedere moko ka ninta fo ne rasba chere woleli kede ku ka to ale tama rasba ci dunte na woleli ke adona ko mobli ba rasa bolo ni abicham sogo di rasa mabia ba dun parce que rasa tunte fe mo se ka boni kalama bubu si se war fen fen da matala mobli so en Sénégal rasa tunte fe mo shika ni me abicham yo fo o video be ka partager fam be fe rasa 10 minutes asuno na lo ko ka abicham ne ni jobi bila ho ba jo mais rasa na kuma bo abicham ta sababu be sur l'année de fait parce que o tena to yi ayu ka moko ka kuma la me u yera ka moko aya kuma ka la me. Salam alaikum balaira somo be ko bashiti alhamdulillah balaira odungo ika video ko fe nye analyse do ka quoi vraiment Danini Abicham ka kuma in ko fe nya analyse do ki ga video en ka ni wele ka dessin masaki soro quoi bo tiere la nere madame na blin quoi parce que nere madame mala quoi parce que nya jatemna do ke quoi nya ye est ce que lien do be Abicham ni fenge chaw Dani chaw. Comment ça veut dire que ni misika ke chugo jmena ni misika ke chugo jmena ka moga ka bo ka rasa mo kuma ta ko fo fenga nyana Dani nyana tadno ka bon halle ala nyuru kun fe ira bina mi fo sympathisant war ko yi ke akuno kuma mi fo kwa ale mo fo kwa ha bo tiara la ne madame mashira ble kwa jana ne re vraiment ras balaira ne tume seder kono tiara la ne jigna ne bora seder groupe kono kwa ne nyira jinga kwa ka kwa non madame mashira ble kwa vraiment merci nyenga ça veut dire que ale re bo kwa ko kono chamani kono mchoma kwa a bo ale bo fo kwa ayra hagla min do kwa jawte kwa tiana ne re ko ne bora seder ko la bi kwa ne jigna ko seder groupe ka pep ne te seder ko la plein kwa bo hara Abicham tumbe ka mifo ko Dani taranu ka wari afle ko mo ko lu talente ni chila tuguni buka mo de be ka ni fode ko utarana nga wari ayi tuna nga wari ko te video ke na manifo o koko do lu dale rete ni chila ko chinya be Dani de bolo ko be o be ka chinya rede ado wallahi ado beta fora Dani ka ado beta do sympathisant de Mali kono ado yere be na ko Mali ba kono stabilahi iba do no lu klerata ado yere chevi ko anko ni chavi ko o beta Dani ka ro la sa mo mi yere ko kono ko wallahi ko o be ka galon de Dani la ko Dani ma wa dumbe ama ko suno ko na tu wa du ko mo fla be téléphone de la ko ha dama mara ola mais ko na be video ko na be tlen ko fo avec le kofo ou ta femme soit rasaka wolelike soit rasaka wole arasa dunte na wolelike ni bola ni rasaka vie privée faut ka dia wole atekife e mo mi ko kale to kuma WhatsApp groupe kono Ivan bola na kuma kan watimna Ivan bola na kuma kan anu ko sugo beke kwa kana nga kuma groupe kono maso kwa ale kuma kan bebo Abicham fule de sa kataka mobile ko kuma fo Bila chete da mo sila tourni c'est fini e wa Abicham be gusile sugo beda Abicham ka
tu as vu quoi, ba foko ka bonte akata yere de rasa yere be fa bicham ka bote sedel kono bi parce que rasa camion ba bolo Sénégal transport ba bolo société ba bolo Sénégali ha otene kana cheka sueni et cela veut dire que Boubou Cissé a 100 quand on valide wari utumbe ka dama atra entreprise créée Sénégal de na tunya créé Mali kono mo do na soro ka fo oui tu as vu et nous wari bomi ebe mon bara sugula ebe jolita par mois tu gagnes combien par mois mo tumbe nous ko sege mais wari sueni atra la bara Sénégal de ne ya fo awiya pour que rasa te Boubou to fo pour que te beka to fo pour que te Karim ke ta to fo o yɔrɔ la i b'a dɔn ko fɛn dɔ dɔɔni donna da kɔnɔ i m'a ye a ma suma Bakari Togola ye nin fɔ o bɛ fɛn fɛn na mankan ci fɛn fɛn na dɔɔni sɔrɔbaliya don wari dira maa sanna a bɛ ca mun y'a bɛɛ confirmer depuis ala k'an dan bɛ CDR kɔnɔ ma deli k'a mɛn ko hali samara ɲuman b'a sen na ma deli k'a mɛn ko fini ɲuman b'a la ma deli k'a mɛn ko a yɛrɛ y'a ka wari don nin fɛn ɲɛnama la k'a sa tellement que cɛ ka kegun. Tu as vu quoi? Avec ka venir glan mɔgɔw kɔ kan a bɛ ka mɔgɔw kɛ gawa ye tuma dɔw yɛrɛ la senakolo de bɛ tagama quoi senakolo walima i bɛ kulusi faralen dɔ y'a la walima n'a nana faransi a bɛ se ka kalo kelen kɛ kulusi kelen de b'a la pour que mɔgɔw ka hinɛ a la ka mɔgɔw ta sɔrɔ faamaw ni fantanw ta a bɛ k'a bɛɛ minɛ faamaw ni fantanw ta a bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan han camion alimuruku 100 ni kɔ b'a bolo Sénégali kari 60 ni kɔ b'a bolo Sénégali saga ninnu ko k'olu janfara fan bɛɛ fɛ k'olu tɛ da mɔgɔ si la tuguni ko ja arasa kelen bɛ se ka kise jɔ a kelen olu ye wari tigɛ o yɛrɛ la ka wari b'u kun entreprise bɛ arasa bolo olu tun tɛ nin si kalama bon guerre de bɛ yen bilahi n ko mankan b'u ka groupe kɔnɔ ka bon hakili ma u yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛ a ye taa u ka video kɛla misɛnmani minnu dusu ka bon u ka video kɛla fitinin minnu bɛ n'u dusu ka bon a ye t'u ka video lamɛn i bɛna dɔn ko ne bɛ ka kuma min fɛ ko tiɲɛ don mankan bɛ yen walahi bilahi suma walahi mankan min bɛ depuis Dani ala c'est pour ça que il n'y avait maninga cɛ in na Dani de Paris walahi il n'y avait maninga in na walahi duwawuden do dɛ walahi bilahi cɛ in ye duwawuden de bilahi a bɛ ca mun ne hali bi ni ne ye sigi ka miiri a bɛ ca mun tiri yɛrɛ ci Dani tɛgɛ cogo jumɛn a sɔnna ka kuma continuer ni Dani ye cogo jumɛn saga ninnu fana b'o analyse kelen na ne fana bɛ k'o analyse kɛ duwawu dɔrɔn don duwawu de bɛ Dani kɔ bon a bɛɛ validera bi a bɛɛ tiɲɛ donna bi Dani taara n'an ka wari ye a bɛ ca mun ma se k'o fɔ Dani ye CDR mɔgɔw y'o fɔ u ka groupe kɔnɔ k'a bɛ ka wari ko min fɔ ko tiɲɛ don ko pour que a m'o fɔ ani Dani ni ɲɔgɔn cɛ pour que ani Dani bɛ téléphone na pour que a d'a ma maga o la k'a m'o kuma fɔ k'a bɛ t'i sigi video de la u taara n'an ka wari ye a donna ta k'u mɔgɔ fila bɛ téléphone na ko hali a da ma se ka maga o kuma la ko cela veut dire que ko cɛ bɛ nkalon de kan dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nafigiden n'olu nana n'olu y'a nɛni dɔrɔn u bɛ jigin ni dɔw nana dɔrɔn dɔw b'a fɔ ko dakalajan den ko a n'a dakalajan den dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko jatɔ bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ma ni min nana ni min y'a gosi dɔrɔn o bɛ k'i ta ka bɔ groupe sanfɛ o tɛ segin tuguni u ka groupe CDR c'est ala aw ye faso janfa ka fantanw janfa k'aw ka lafiya a filɛ u ka groupe kɔnɔ n ye wuruzu de don ni ɲɔgɔn cɛ quoi pour que i k'a ye quitter parti cela veut dire que i yɛrɛ taara quoi parti i yɛrɛ de taara ka bɔ groupe sanfɛ a bɛɛ filɛ dangaden k'anw bila boliboli la k'anw bila baara sugu bɛɛ la k'anw bila maɲumatɔ ko sugu bɛɛ la ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di babugɔden fabugɔden ɲamankanden k'a ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ ni président ye kojugu kɛ a k'a fɔ ni président ye ko ɲuman kɛ a k'a fɔ ni ministre ye kojugu kɛ a k'a fɔ ni ministre ye ko ɲuman kɛ a k'a fɔ dangaden anw bɛ ka wari minnu d'a ma non k'o ka dɔgɔ dɛ o ka dɔgɔ 10 millions par mois i m'a ye depuis Boubou Cissé commencera k'a san depuis Boubou Cissé commencera ka wari d'a ma i m'a ye a ye mun de fɔ anw ma a ye mun de fɔ anw ma k'an tɛ foyi la faransi ɲamancɛ ka tubabu musokɔrɔba bo ko ka yɔrɔ fura ka taa marteau piqueur kɛ ko anw tɛ foyi sɔrɔ million a y'a ko Amérique faransi a ye nin bɛɛ ka nin bɛɛ gosi k'an tɛ foyi sɔrɔ kalo la ni million tɛ parce que lui gagne 10 millions par mois ne b'an si kɛ yan ne mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'u si kan ne tɛ parce que a caman bɛ ne yɛrɛ bolo mɔgɔ dɔw b'u si kɛ u tɛ se ka 10 millions fara ɲɔgɔn kan ale b'u sɔrɔ chaque mois 10 millions an bɛ ka min di a ma o ka dɔgɔ i m'a ye a bɔra k'a fɔ ko foyi t'an bolo ko n'a ka di an ye ko an ka tɔli fara ka bɔ k'an bɛ mun sɔrɔ kalo la ni million tɛ o yɔrɔ de depuis o waati Boubou Cissé tun bɛ k'a san
Depuis wati bubu be kasa. Ni bubu e wari fen dans ma habita Sénégal. Avec camion ça, avec carreau ça. Tu as vu quoi? Fen beba bolo Sénégal. Danga den kize dron joli. Avec a wari mine fantan de là. Ni sara danga den do be no har peinture tu baka salon kono. Har photo tu baka salon kono. Har frigo tu baka salon kono. Ah ala e tinya bange bi. Ibe se ka galon tiga mogo ye wati nu kono. Mais tu sais qu'il chique ka galon tiga mogo ye. Ala e tinya be bange bi. Aw be ka kwa fanta wari min billahi mogo fen be seder kono ara sa be se ka besa. Pemi wari min bubu si se pemi wari mun sunya. Do dira rasama. Pemi wari do dira rasama. Coronavirus wari. Et comment ça s'appelle 500 milliards do dira rasama. Dialogue national do dira rasama. Député Kalafile la do dira rasama. Wari min bera sabula ka bo hakilima. Karim Keta ba dama. Bubu si se ba dama. Ibeka ba dama. Jerasuba ba dama. Olu de Jerasuba deme fana. Pour ka kake député. Ou ya deme guasa ayi. Ou ya deme. Atura Soumaïla Sissoko ko muna. Wari. Danga din. Aben wari mugo ba besro. Atara be do Sénégal. Atara be do Sénégal. Eh. Ale. Wallahi. Ne palmao. Wallahi nambe bara nyuma kanga bara nyuma kede. Bara jugu kofe fo eta bara jugu kofe nimisa ko. Billahi fo ete galon kofe nimisa ko. Fo ete kalabanchi denya kofe nimisa ko kwa billahi. Hada madenka ke horon yitron. Est-ce que ni arasa tu horon yi? Wallahi mogo tumbe sura an yere la. Min be se ka 10 millions bo ka dara sama. Na tu continuera fantan ka kele la. Ka to peuple ka côté la. Ka to jamana kono don ka côté la. Ko lu sago ke wallahi arasa tumbe ke président yi. A tumbe ke milliardaire tiga tumbe fembe soro. Ma presera fleur na toro tinya bi kan. I ka gundo bebe ka poyi. Mogo be ki ka ko iska sekere mogo be ka boa be kalama. A fleur ne. Har bla koro ka bugo te kalfa la tuguni. Sori ka kolo fofana nga foli biye. A fleur anga la yoro na dani ferla ma seder mogo betani ka segi na olu konite na da bi chamula tuguni olu tara c'est fini olu te segi tuguni tu as vu quoi En fait il va droit ne a déjà terminé la vidéo la mais foni avec tani bi usifu itana kula moi c'est là koni dai kuma ye mais c'est là sinon ne kuma te mbe français ya ibe français ya mobili bi bulu muso mobili bi bulu mobili bulu hein téléphone afla c'est ça afla ma tuma afla ma wole de ala me yo akai sa ja dara mba wole sa tata sa ga numéro rebe mobili atata ne dani attention ne ka alniya sa attention abata danga dendo abata ne je da mata sonne ne peut-être un blogueur tare bon attends abata allô ouais blagoro ça va ouais ko be chogodi eta e blagoro kuma ya présenté bon au cas groupe kono ninde charai ninde utoro kosobe parce que abichamu ya ira ka foko ale dani bloqué ko dani ale wole numéro mina ko ale tunto odon mro ya ira ka fo ni tunte numéro odon mais dani kuma ka yo odon mais pour que ma tege en plus il faut na we mi fona fo ka faraka ko ani dani be nyoron kalama suno ni te par exemple ça ha ni te mro don na tigi wole na yi neni ibe sika fo jondo jonye ni be ka neni ta mais abicham mo fo de abicham koko o e bita yiwa c'est dans mo fana o be ko analyser fana ke biro kono de billahi o be ka sebe sara o be ka sebe ni ke bi billahi o te ka teme fo ila kuma ka abicham kuma ka o be ka besebe ko ni te mo do na tri wele ko bla ko iba ni ga jonye folo ko abicham mo ke de ko abicham ko ndoro e bita ya ko cela veut dire ko be nyoron kalama ani dane be nyoron kalama o be nyoron wele privé la mais ala de abicham la bla o be ko de fo ka groupe kono mo men jigna bi ka bo ka groupe kono ala de ba dado chem yere ne wele bi ko ale te do jakulu yere kono tuguni ni ale dabole maliko la pew ko ni ale tagale tu as vu je jugu ko e nyoron ko blade
fɛn mana sigi galon ka tɛ laban fɛn de mana sigi galon ka bilahi ala yɛrɛ b'a ta tiɲɛ quoi bilahi an ye nin de fɔ aw ye yan ne y'a fɔ ne bɛ bɔ bagunu de bagunu ka den halala bilahi mɔgɔ lankolon tɛ bɔ bagunu maraka den halala ka wotoro pousse Segu 140 wotoro pousse Segu 140 kana faransi ka baara kɛ million bɛ n ka compte kɔnɔ ne jiginna Mali kɔnɔ bi du 2 bilahi n b'a jɔ ɲɔgɔn fɛ du 1 bɛ n bolo o banna train 8 de bɛ n bolo train 8 bɛ n bolo du 2 k'a bɛɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ras balayira bilahi an bɔra cɛ min ko k'a ta tɛ Mali ko ye tuguni a bɔra k'anw fa neni k'anw ba neni ka fɛn sugu bɛɛ fɔ anw ma Matu Jawara b'a ka so kɔnɔ a lafiyalen ba Hayidara muso ɲalen jɛman belebeleba Hayidara muso jɛman belebeleba halala o dalen b'a ka so kɔnɔ a da tɛ kuma foyi la o binna o fana kan mais an tugura ko fasoko de la fasoko tɛ yen tuguni mɔgɔw y'a bila a mɔgɔ minnu y'a bila sa o y'olu bɛɛ kɛ danbɛntan ye k'olu bɛɛ kɛ hɔrɔnkolo or que arasa de tɛ hɔrɔn ye o tiɲɛ de bɛ ka bange bi wallahi ka groupe kɔnɔ n ka cɛ wa an ka sigi une semaine mɔgɔ tɛ to a kɔnɔ dɛ une semaine mɔgɔ tɛ to yen maintenant yɔrɔ min na a bɛ ka ko fɛnw bɛ arasa bolo fana kuma cayara n b'o fana k'a la voilà Tuma sangara ma do ka so la ka mɔgɔ bila ka deli kɛ dɛ ay arasa ma masi deli a b'a ka diɲɛ de ka wa bɔra o cɛ belebele a ye erreur min kɛ o cɛ de a ko k'a ye min fɔ o man ka fɔ o ye tiɲɛ de voilà ne diɲɛ bɛ wuli ne tɛ n sigi ko mɔgɔ dɔ muso n'a denw k'o ka kɛ tan ni n y'a fɔ erreur de bon ne arasa ma mɔgɔ bila ka deli kɛ o pourquoi Arasa lui-même pourquoi il a demandé les libertés provisoires liberté provisoire bɛɛ droit non o fɛnɛ droit de d'accord mais comme wallahi billahi ne ko arasa bɛ deli la e ye Samoni Silima ye ka jɔ minɛ k'i ma deli kɛ i ka bɔ dɛ non nin tigi bɛna n ka vidéo tigɛ quoi dɔw de bɛ ka n wele a bɛna n ka vidéo tigɛ sisan wa a bɛɛ ye deli de kɛ a bɛɛ deli de mais pourquoi a demander pardon parce que ay erreur min kɛ n'a ye mɔgɔw muso n'u somɔgɔw fɔ a y'o pardon demander volume t'a la quoi faut que n ka n ka bafulu a ko hali sini o de don n ko e yɛrɛ o mɛn a ye ne m'o mɛn dɛ e m'o mɛn a ye critique suman kɛ a ko k'u y'a minɛ kun min na ka sɔrɔ ninnu ye mandat d'a kan min na a y'o critique de kɛ n'u ko ko outrage mais u ko wa k'a y'u muso n'u denw fɔ a ko n'a y'o fɔ tiɲɛ na k'a fɔ n'a y'o fɔ a ye mɔgɔ caman muso n'a den fɔ donc olu bɛ se ka plainte tigɛ a ka mɔgɔ la jɔnni kelen a caman a tɛ ban yɛrɛ a ma assemblée ta fɔ a ye yafa deli o fɛnɛ fɛ fɛn min nimisa b'a la k'a kun man k'o fɔ il a dit olu ye filiw de ye sa dan ni faso jɔ tɛ fankelen fɛ ayi non o tɛ sa an bɛ arasa lajɛ an b'a lajɛ ka ko la mais an b'a dɔn k'a fɔ faso jɔ la arasa tɛ faso jɔ jumɛn faso bɛ jɔ nin da de ya mun faso jɔ bɛ kɛra faso bɛ jɔ nin da ye ni kuma tɛ foyi tɛ dilan walahi a kuma de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ cakala kama i ka appel jɔ sa ok y a pas de problème bon n bɛ ɲininka est ce que yala e delila ka arasa ye k'a nana ni idée an ka ka tan parce que komi arasa ka fɛn bɛɛ ye critique o non a ye proposition caman kɛ walahi mais arasa ale dun jogo man ɲi bon n bɛna f'i ye cɛ tɛ Mali kɔnɔ k'i ye manifeste dilan ka kɔn arasa ɲɛ e yɛrɛ taara o congrès la Bamako e yɛrɛ danni ni volume b'a la a b'a sin kɛ n ye quoi ni volume t'a la n b'a jɔ quoi ayisa arasa ka manifeste o ko bannen sa manifeste dilanna dɔrɔn sumala o ko banna 100 minɛ n'a bilara poche la baara banna URD mɔgɔw bɛ mɔgɔw ma sa o n terikɛ a bɛɛ nkalon walahi bilahi a fɔra ko mɔgɔ min bɛ wari minɛ o fɔra dɛ n terikɛ i bɛ na bon a bɛ camu yɛlɛ cogo in yɛrɛ filɛ CDR mɔgɔw ye nin bɛɛ jate minɛ ko Dani cela veut dire que a bɛ camu ni Dani ko bɛɛ bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ cela veut dire que terimaw do quoi ko bɛ bɛn na arasa kɔ kan a bɛ camu filɛ yɛlɛ min na sisan k'olu tɛ se k'a faamuya mɔgɔ bɛ se ka yɛlɛ jugu fɛ tan cogo jumɛn
billahi o mangamba de buka groupe kono ko est ce que mo be se ka yele jugu fe ni chugo la wa nga choka groupe kono mo min tara kunu ne bi faneni baneni min bey billahi abicha mo da fle depa dona kunu wula fe depa bola ka sotroma kono ama yele groupe reste en fait ama yele groupe sans fait ni abicha mere ka ko be bane ka bo sere kono pe o tena to bon nous har bi ni saka nous sengna kata ni vocal la me wolma ne fle ka jouer bi iba sa ne bet la sa mbe do groupe kono be manga joroyi ne bet la vidéo la sa billahi har o te tanta quoi do beta sa ima ay vidéo min ke bi wallahi balay ra ko ne re dalemba la bi ay min ke wallahi abeka kuma fe fo tiando abicha min nafigi dendo do rebe nenni ke tendo beta ya famu anga la me mobile ko yere bu toro katema beka mo te bon na mesa wari yere la rasa yere ko magal ma chama soro ay million gelen na maga million gelen di jana ma barabana billahi ale da dine mo ko wari na mais a terke de dani ye sa cɛ sedar mɔgɔ kana tɛ rosi de abichamu daga wuli terke o de nko dani de tun bɛ muso da ma natural mugu a b'a san jɔn bolo dani tɛ natural mugu hali bi abichamu bɛ taa ka natural mugu san dani bolo natural mugu a b'a san dani bolo abichamu daga wuli terke o de ye dani ye sedar mɔgɔw b'a kunfɛ bila bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ a y'aw sigi ko video kɛra b'aw bolo arasa mando arasa junior do abichamu y'aw bila mɛnna abichamu bɛ dani ka côté la e ma yɛlɛ cogo ye a lafiyalen ba sinon e ne jugu billahi comment s'appelle c'est-à-dire mɔgɔ dɔw kana ne wele n ka privé la ni ye temps di ma ala kana hɛrɛ kɛ n ye c'est-à-dire mɔgɔ dɔw ka ne wele i kana kuma ne fɛ nin cogo la ni y'i jaabi ala kana hɛrɛ kɛ n ye n b'i bloqué n bɛ téléphone tigɛ ka tila k'i bloqué ma filɛ a ye nin kumaba bɛ kɛ a bɛ tile k'a fɔ ko dani ye zon ye a da ma maga o la a bɛ tile ka nin fɔ ka tila ka taa arasa ka vie privée raconter dani ye arasa ka vie privée ka t'olu bɛɛ fɛ téléphone na ala de y'a labila dɔrɔn bon c'est-à-dire mɔgɔw n'a b'a gɛn a y'a gɛn n'a t'aw gɛn nafigiden don Abdoulaye Samake ça va Mamadou Lesaz n'o fɔ a ka ca ayi a ka ca a ye miliyɔn kelen di ma ka miliyɔn kelen di jɛnɛ ma ko wari ko caman ma sɔrɔ ja ye miliyɔn 100 bila kun a bɛɛ n'ala cɛ mais o tala i bɛ n kɛ mun ye o tala da la ilaha illallah o ye baro kɛ kan nin an bɛ min nɔfɛ o ye sadi que jamana bɛ ka taa sira min a ka ɲi a man ɲi wa kuma minnu fɔra o ye tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye wa kuma bɛ yen de jamana tɛ sa arasa ka ko tɛ jamana ko ye sa arasa ka ko ye ka t'i sigi de karisa y'a dɔn Modi bo sidi be salamu alaikum o banna o mais bɛn tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ faransi ka degun b'anw kan bɛn b'o kɛlɛ de la i jɔ sa mais i b'a dɔn min don wa mais aw déranger don commune i b'o dɔn aw kana déranger sa aw bɛ déranger bɛn nin kɔrɔ bɛn nin kelen tɛ Mali la o mais pourquoi non aw déranger don bɛn nin kɔrɔ cogo di ne taara ne ni bɛn ye ɲɔgɔn ye n b'o dɔn mais ne tɛ mɔgɔ kɛlɛ o la o Jessica Messé n ka foli b'i ye Alliance Moussa ça va bon na mesa jɔ n bɛna nin yɔrɔ f'i ye k'o jaabi n bɛ n'i ɲininka e dani tɛ se ka taa mɔgɔ kɛlɛ i bɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ dɛ k'o ka ko min dabila i bɛ ka taa dɔ defa o bɛ k'o tigi defa a bɛ ka faransi gɛn a bɛ ka minnu defa ko sɔrɔso ye faso jɔla ye ani M5 olu bɛ k'a fɔ ko non faransi kana taa cohérence bɛ min ne banna nin de ma faransi ka kan ka problème ye oui an ka sɔn a ka k'a ye mais faransi minnu n'a sɔrɔ olu kan ka faransi gɛn a bɛ k'olu dɛmɛ olu ko ko non faransi ka to yen mais aw b'a la ko faransi ka taa. ok donc i bɛ lamɛn yan sɔrɔsi jumɛn de y'a f'i ye ko faransi ka to yen. o tɛ ɲɛ sigilen yan. sɔrɔsi jɔn a dɔw bɔra k'a fɔ ko faransi ka taa wage ni fɛn ninnu bɛɛ ma mais non mais olu ye diplomatiquement de mais relation ba tɛ o ko tɛ kɛ sa i n'a fɔ aw jamana bɛ ka ci ko diplomatique. ayi sa aw mago bɛ fɛn min na sari anw minnu bɛ kule kɛ Facebook sanfɛ sɔrɔsiw fana ka bɔ o cogo la Facebook sanfɛ ka na ka dege non c'est pas comme ça ça c'est du diplôme. n'a y'a sun jaabi wallahi bila a b'a fɔ ko faransi ka kasa bɔ. munna t'a fɔ. n'a ye députéw diya yanni bɛɛ ni ka bɔ ka mɔgɔw jama la a ka CNT kɔnɔ a ka ministre ya tigi faransi ka kasa bɔ. mais bɛɛ n'o kɛ o. minnu bɛ mun ma fara a
mais munu be ben yɛrɛ fɔ ale kelen ka voix ale de don ale ka voix munu be e b'a fɔ ko munu be mena wari ko yɔrɔ la n bɛ bɔ yen quoi est ce que min bɛ duguma e b'o dɔn n dɛ an b'a fɔ ko faransi ka taa ka ɲɛ bɔ mali ko la an bɛ fɛ faransi sɔrɔsiw de ko don mais an tɛ ni faransi yɛrɛ cɛ relation ye dɛ voilà faransi sɔrɔsiw de ko don i m'a faamu faransi sɔrɔsiw bɛ gérer min na Umar Marko depuis ala da bɛ ka faransi kɛlɛ munna aw tɛ photo ye k'o dɛmɛ de mais i bɛ na mɛn e ko de Umar Marko de bɛ ala da bɛ ka faransi kɛlɛ awɔ ɲani faransi kana an ka jamana kan ka intervention kɛ fɔlɔ ɲani an ka taa jamana wɛrɛ wele an bɛ faransi de fɔlɔ wele o yɔrɔ i bɛ na mɛn parce que an ka koloni ye faransi de y'anw koloni a ka d'anw de ye anw m'a fɔ k'a fɔ n ka ni faransi cɛ dɛ mais anw ni faransi cɛ militaire o de man d'anw ye sinon anw ni faransi cɛ réaction anw mago b'o la non dalu jumɛn b'e bolo ko sɔrɔsi b'e bolo hali kangaba gendarme tɛ yen dɔ de y'o fɛ yen na bilahi jihadisiw tagara o sɔrɔsi tɛ yen gendarme tɛ yen ni cɛ kumana dugu ka dugu la e jɔ sa jihadisiw tagara kangaba ayi jihadisiw taara naramara la yen mais nara ni kangaba bɛ fan kelen fɛ yan ne taara ɲamina ka bɔ ayisa ne m'o f'i ye sa n ko ayisa e ye kangaba c'est à dire kangaba ni nara est-ce que o bɛ fan kelen fɛ sɔrɔsi hakɛ min kan ka taa dayiru danbele de y'a fɔ arasa ka kuma tɛ bon i bɛ lamɛn ayisa dayiru danbele y'o fɔ o ye buwa ka dayiru danbele ye buwa tile la anw tɛ buwa tile la bon kuma filɛ mɔgɔw la bi sɔrɔsiw nana u bɛ ka se ka e ko mun bɛ mɔgɔ la mun bɛ mɔgɔ la kɔngɔ bɛ mɔgɔ la tile joli wallahi n kɔnɔ sa a sogo tɛ ka san fa jumɛn mali kɔnɔ bi mun tɛ se ka san sogo tɛ se ka san kabi ala ye diɲɛ da sogo ma san ka kɔrɔ sogo tɛ se ka san ka kɔrɔ ɲininkali kɛ a fɔra o de la k'an bɛ sɔn gɛlɛya ma pour que c'est à dire a ka i n'a fɔ cɛ mago bɛ yɔrɔ min na la an bɛ sɔn gɛlɛya ma après wari t'anw bolo dɛmɛ min bɛ kɛ mali ye mali ye fantan jamana de ye dɛmɛ min bɛ kɛ mali ye o dɛmɛ nin kelennin de o de b'anw bolo an yɛrɛ ka wari de b'an bolo an bɛ ka baara kɛ donc au contraire même anw y'an ka sɔrɔsiw fo k'u waleɲuman dɔn parce que u b'a ka mali gérer cogo min na sɔrɔsi bɛ fo minnu bɛ fɔrɔn na dɛ minnu sigilen bɛ yen k'a fɔ ko fanga de ka d'u ye ka gulokiba ni fɛn sigi k'u sigi ka ban kɛlɛ ma olu mana n'a fɔ aw ye ko faransi ka taga i n'a fɔ sɔrɔsi jumɛn jumɛnw sigilen don kolonɛli minnu filɛ nin ye u tɛ ne bamakɔ yan kolonɛli ninnu bɔra min ka na u ma bɔ nɔri la ka na e ko cogo di alors e ko cogo di est-ce que nɔri kɛlɛ banna u bɔra nɔri la ka na mun de la u nana mun kɛ u nana mun de la fanga ka d'u ye dɔrɔn u tɛ fɛ ka taa kɛlɛ kɛ a banna u sigilen don an da la ne ba kuma ma sa parce que u bɔra nɔri ayisa lamɛn sa u bɔra nɔri la ka na donc ni mali colonel Mamadou le Saz mali ça bɛɛ va lajɛlen mɔgɔ miliyɔn 20 donc ni mali colonel ye dana asimini ninnu de ma n kɔnɔ sa sɔrɔsi hakɛ joli b'aw bolo n kɔnɔ sa sɔrɔsi hakɛ ko tɛ sa e ko ninnu colonel donc ni ninnu taara nɔri la mali bɛ libéré mais u tun tɛ yen yan ayi non bon n'u taara sisan mali bɛ libéré u kɛyɔrɔ bɛ yen n kɔnɔ sa o taara o u yɛrɛ donna e bɛ k'u sara o de kama ayisa jɔn b'u sara mali de bɛ k'u sara e ko cogo di alors mais ni colonel ninnu o taara musa jawara delila ka taa nɔri la ka sɔrɔ arasa b'o dɛmɛ musa jawara tun bɛ place min na o fana ye nɔrɔ kɛlɛ dɔ de ye service de renseignement donc ninnu bɛ place min na don u tɛ service de renseignement na ayi ninnu bɛ place min na u bɛ ka politique de kɛ à la place des politiciens e bɛ taa in faamu dɛ e ma ko moribo kone bɛ fɛn dɔ la service de renseignement na n bɛ k'o de f'i ye o y'o kɛyɔrɔ ye mais est-ce que cɛ in place ye président ye wa jɔn Assimi mun de la mun na sɔrɔsi de don donc sɔrɔsi man ni président man kan non a ye crime de kɛ coup d'état c'est un crime a ye coup d'état de kɛ yan awɔ donc est ce que n'i ko k'i b'a ka ko coup d'état minnu kɛra mali la k'i k'a bɛɛ juger bon ok d'accord e m'a fɔ ko coup d'état ye crime ye est ce que arasa y'o condamné coup d'état condamné wallahi a y'a condamné merci beaucoup mais tiga arasa e ka tiga arasa ɲininka ko don min na a nali a nani cɛbilen nana ɲɔgɔn kunna bɛɛ k'a ye mun de fɔ anw ye yala n b'a Sumala soutenu mun de kama ko Sumala ka coup d'état kɛ ko de bɛ se ka IBK lataga ayi coup d'état non nka mɛ sa mɛ ne bɛ ka f'i ɲɛna est ce que min ɲininka
avocat li be mbolo avocat li be ya ndi arasa est-ce que la ranse ga kuma ñoo fe ene nene arasa est-ce que de la ke ayi toujours ne arasa bunana au mene de à part nene jene isoloma ayo ya para ne non ma je fini adi ko ñoo à part mais mene jene ñoo fa à part mais abiba fa ni mo wore donc wala bo menaw mais ba e ko ba fo ci ko non parce que muna voilà bon ale dabara de ko bo kame sumala ke kame ngona sa kabe kelebla kale sumala nyinga ko yala kan général do benendo ala kan colonel do benendo ala ko mimi se ka ibeka boisa ko e coup d'état di donc il faut aller faire des coups d'état ko pour que ibeka kata ko me ko no chote ko donc ko cédar ba retiré kabo mais lui-même il m'a famé ngona sa o josa woro la ne a nyinga ngo bo ngo yala ngwara sa ngo nodu ngo musa singodu agogo ko musa singogo de ko mana ko no ele na ko de ma famu on est tado mi fo bon peut-être comme arasa e kalabanchi abisaka abe kuma kelif abe mi fe na abe mi fo na mi fo na o shi takele en fait ama fo nyana ka ko ka kubita ke ay kuma mfo da don e ma famu ya ko smala nu na sorola dike kubita ko tu kono we ka boli minge alabana jamata so soit ou manifestation mina kubita ka ke so o so libe pensa o vocal be mbolo vocal be démocratie koloni pour constitutionnel ya ga résultat boka barabana ne mo fiena de il a plein d'idées ka na me sa na me ne mo fiena de mais ka fo ko conseil were gunte sumala la na lete ko sumala kumina kaka mo be fe a choro kale est-ce que eza kuma neta tegele parce que ale de ko de ma kale sumala nyinga ale de sumala nyinga ko est-ce que ani généraux do benendo ala est-ce que sora si do ba no fe pour que coup d'état ke ko donc ni coup d'état ti sera ke ko o de se rambo ko suno kale est-ce que on est allé clair ara fa kele no de parce que ko communauté internationale la mais ay ko ara jula et de ma famille ay la mais a ko communauté internationale il be ka reconnu France a reconnu on fait a bana il se fou woreke amo fa ara jula wore to bulu ay sa mais ay solution est fou de amo fa ara jula ka assemblée mine amo fa ara jula aya fo alnere aisa oboni o fono de fiesa ngabe mi fe na rabe mi fone na otekeleyon ale de aisa da family to isa otra aya fo anglais la adabara de afone ne ale de dabara ko ne aisa abe kuma ta chugo muna parce que arasa be kuma chugo muna ni ma famille ba ke ma ore ne ko ki be ko kite do ko re de be ko mais e ba ta do ngo la ne ma do ngo fe na ne ma ko fe ne parce que mais sumala avant faut sumala ko ko take un civil mais lui-même il demande sumala il fait transport arasa be fe na donc ngona sa ngona bo be ma ko ça dit que ça c'est loi de do il la met ça loi de do ni na so furu bi do a Sénégal ta accepté ça dit que mena fait no de fi modo pour Sénégal ki na mali ko mali on be Côte d'Ivoire mais il y a fait là abaga na fala do liwa betla ka faka impôt de malien ngono abaga ta impôt sur Sénégal est-ce que c'est normal non mais ça non mais on club là société de transport de arasa be dossier au traité Afrique de l'Ouest kono cabinet là voilà amma wotu meni yoro de la dani ko arasa ifuwari de ko ate barala abicham ko no ko fuwari tede ko société ba bolo Sénégali a da ya janfa quoi ni yoro de ma berasa ma atumanga ni defo ni de kele buka groupe kono ako arasa te fuwari de ko barakela do ko sebekela do ko entreprise ba bolo Sénégali bo dani ko wintu meni de nofe ya fam bo cédar mo kembe ka bicham gushi o ka groupe kono ay kuma wore fo o kuma de flene manga kairalo do ko manga be o ka groupe kono afle ja ça dit que mo be nyini ko piéger chembebe sur la foi bicham Ras Junior billahi l'enfant de Crémis abebe piégé foi bicham
awo abe min fo aba asime o de do wibali do de takana tala nyo de fo ibe dese terrain be ka ibe klaka na ne ka terrain de kan mo bo de la balmo de a z awo ni abe ni somo samaye suro ne conversation donc avec Kono Chema nous et Dani de voleurs de Paris conversation donc temenane na ni ñogonche déjà moi ntumbora ou l'a fait parce que hier moi j'ai bossé njigina entra chido là wore fenen coïncider ka chido yi avec Sekou Touré en clalo chila ne o blaso na naso arrivé à la maison d'Una donc en waraka ka seli on ganga seli munge kana kizini wono 600 on écouteur ben klo la ka te daga sigi on téléphone sonnera donc déjà il y avait Dani on ligne na aller de ngolé mais bon comme téléphone d'aller nous fait ben klo là donc on y appel décroché bon numéro min ta numéro donc parce que tout simplement ne aller bloquer mais numéro fait do là nya bloquer appel là au témoin aéré parce que d'habitude avec moi les droits avec banengue donc il a bloqué au ligne bekan c'était la première fois depuis qu'on a eu reta neni aller gagner sur conversation dans keranie c'est la première fois au début je pense que parce que bon c'est dans moi quand une vidéo est quelqu'un qu'on fait c'est dans moi pourquoi avec ma vidéo là ni chocolat pourquoi ma dani fait ni chocolat avec ma vidéo là chocomina pourquoi ma dani fait au choco quel est na téléphone là c'est dans moi be kan fana forma kuma ta da quoi ko be dabaya la Facebook la chocomina kono chema dani voleur mais téléphone est masaka ni chiffre ko ni wuli jigela misayante ko cela veut dire que Tchetou bolo lui n'est pas de couille ni a sigilé une vidéo là rasaman bala ndaka bombe ce débat là mais e kaye dani bolo ibe ala kalka fo demseni sanfla kuma bet clara là ata do abe mera fo ka tla katara sa ka vie privée ko ta ko to chi dia tege kono parce que dani ka page ni kuma na hari banda uba me ni kuma na dani ka page sanfla hari asim ko itaba me a dia be bola kala mabi ko société be Jato, comment s'appelle ça? Koba dit Jato. Tchemi almami muso menala ko société baboloy. Avec un fantôme gawarimne. Danga don de buka wad de kize la billahi. Milliards de petits nous bolo. Milliards. Millions de milliards de babolo. Obe kauka mani motoko warni. Fantôme joliba ka dugu la. Dese bagato jolibe. Dugu sago beka wari nyine harata du. Baro ka sode. Baro ka makorne de. Harate fini nyumando. Avec un avenir de la Nichola. Allah ya chien d'amabi. Aïe ni la main. Donc j'avais pas su que Calais de Koumelina. Après avoir fait un an, donc Calais de quoi. Maintenant c'est là où moi aussi j'ai joué le jeu. Non, à Tumba donc Danido. Parce que ni te moro na ineni. Il va faut Jondu. La question est là. Ni te moro na tri wole kinen. Akasa e jonye folo ya nangata yoro jam. Mais abicham koko e bita ya ndoro. C'est der muro masoni roni fanama. Hara tunga na video ke kwa ba ere jeya kwa. Hara tunga na video ke kwa kale be boka ere jeya. Kata ere choro tuguni kwa. Atara ere kumaso tuguni. Bo ni video fana kelen ko fe. Mangan chara tuguni. Nye femi ra la fo muro be ka kite ka boka grupo kono. Aka video kelen ko fe. Anene sigi tuguni muro kono ko c'est pas la peine. Il y a d'abord baya minke téléphone pour que moi faut Dani nyana pour que moi faut Dani il sait qu'à sur vidéo de la ka galon da moro là il sait qu'à sur vidéo la ka galon da là har wal comme une fleur bi c'est dans moro doko no ko Dani matani moro shika wari ko ama moro shika wardu ko na tunye wardu abi chambe ka fo vidéo la tourna ko tumba fo Dani o chokola no koromuso abi watranga foli belwe babi abi watra on ensemble alors ma je chamte sur ça awo munu ni wele we min fo video kono ni wele dugumo tesega c'est-à-dire que be dore fie wele kele be c'est-à-dire que be ga min defanu mo la goshi comme aller kono chema e asa fana bani ni kafa be ka defa sans fait chamte sur la quoi ayi ibe c'est-à-dire que fait daje bo fo maintenant ne conversation la janya bolo ngile nga don parce que na tu as damné ni bani ni me connaît quoi donc blocage direct parce que numéro chama bloquer au chocolat soit m'a ka boy ka klaka bloqué donc il y a conversation gagnant à boulot parce que moi aussi j'avais besoin de quelque chose en lui donc m'a
nana soroa teso ou des discussions janya. En même temps, Cham savait pas qu'il était en direct. Neto don, ni neto mo don, ça dit que allez ta foka benane ou le contact. Ala de yu ko bo fiye la nafigi den. Billahi, ala de yu malu nafigi den. Seder mwo ka ko be beta befo daniye. Ko be teme seder kone de beta fo daniye. Eta donc a be direct là na figi dene na la be na figi waiba a nyakse fla be chi a klo be bouger a hakili be gere a te foye na figi de imalo don de sera imalo la bi imalo la chini rasa yere yi wole ko ale ka moblu ko kuma ko ale tuma jige aka fuki beta fo dani yo quoi. Cela veut dire que abicha mo yoro mina bi ni na la ma fara ka ba yere fara billahi abe tum na rasa be ka tawuli ala seder moko be ka jiga ka mal groupe kono chavi ko ayre ta do abe minke bi seder moko do te ka famille olu be ka jigi yere de ka bo seder kono olu be ka taga yere de quoi hein non ngache imalo la sa aga vidéo la jede na soro ne nyebe ela ka fo réellement ça dit que ne be ki la jede la e ga fo bina chamta ta enya bene la obetoi eni dani yere de tumanga kuma faut ka se ne niveau là ibe direct la ou te direct la eni dani be nyogona chuguna eni dani te hakina kelena eni dani sina muso madi munde be no bla de bala munde be no bla kumala fube yela fe katla katara saka sekere udama seder mogota famna sa bicham kana fo har wallahi ni nu tume ni place la iba doni 10 doni la ni kiba bo o yoro ni be do de be faraka abicham o jigina ka o ka groupe ko no jigina ka fambe fe o ka video manu ka fembe video manu ka fembe video manu ka groupe be video manu fembe seder kono o bela jelembe groupe do kono o besra abicham ani mogo munu yere te seder kono be o yu ka mogo be wole o ka nya mogo be mogo munu be sympathisant kono yi seder nya mogo be wole ko ka abicham la sigi o ka la sigi munde ablanina munde la sona ka kuma tani fe munde la ma telephone tige o de la bora pampa na comme tinani ka ti yere choron tuguni ka ta galon wore tige hein ou ka video mani ou ka groupe manga mimbe ala de bato video mani bebe fo fantasy c'est kalama o drone de tout ka o yo gain red quoi et fantasy c'est gain red ale kelen de tout ka fait na ne de afo ne video mani ou ka groupe c'est dans video mani bebe fo fantasy c'est a kelen peu de te kalama ale kelen de te o ya ale gain ale fana ta rota ale la ale kera kono e rota la a nyaba ni malika ka fi man de la sa o lu bet le fla ke nyon fait tout no be bo nyon kama sinon video manu c'est des video manu bebe groupe kelen kono fo fantasy c'est ah abichamo be ka wole dongo to abichamo ra ko ka se ka effacer tout quoi ni kuma ntumbe se ka effacer wol manatu le tumba to ka be keta kwa le tunta fo na figi den e mana sanke me ke galon tege la dondo le be malu mais ne ata ça veut dire que nta do kale be direct là vous voyez vidéo yere mal la me yoro min tiga nyode la me ya be la me galon tege la o lamelen ko fe nya donga fo min fo yana beneta ayira ko ko bela kuneta ta ne ata ko inyabe ni cheni na rasa bekele rasa ma fo awi ya qualité vidéo la me mais domina rasa bora mali la kana antara yere nyoke domina fo ya mbega téléphone mina ka fara rasa de ya fo awni ko le be vidéo mi la jet le kono ka be vidéo bi woropo wallahi ni nya dala la hara jondo ngata billahi ngata nya fo jahannama kono billahi ni nya darasa la ala kana nya da kiraka rasa bi jwa ka vidéo la ate mo la me inte vidéo la me mais rasa bole mali la kana kan na liko flana ambe eronyo la ya fo ko vidéo fem beke ko la sisi maka bou comme ça ko ba bela jo ba bechi ale ma ba be foye aba bela me boy mani ko ale te vidéo la me o ero mintige or ka ni dani tlale aye vidéo damna kun fa kun hali ne ka vidéo mo yere te vidéo yere ka ni abicham ta la me mais kala banchi de ntu ka vidéo la me ne tara kono chema hania arjina kono be boli hania ya fe ne tenda do adala eno katla kata baroke telefona katla kara saka sekere beta kata di oti la moma seder mo be dai la chogo jume ha rasa fana betle kaninde fo nte mo la me ngasrate mo la mais ne rasa na français ayre dabara ko vidéo fem be ke Facebook sans fait qui kana jom mo la ayre de be no fo de qui kana jom mo de la ko mo kana jom mo la ne rasa kuma ka mo kana jom mo la ka le be vidéo be la me
mais n'i y'a ɲininka a b'a ko tɛ Buba Fane dɔn Dani ye jɔn ye Buba Fane ye jɔn ye Madu ka journal ye jɔn ye or que o mɔgɔ tɛ yen Arasa tɛ min ka vidéo lamɛn Kalabanci denba i ma nin fana n tɛ vidéo lamɛn yɔrɔ min tigɛra n t'a kalama mais CDR mɔgɔ fo ka taa dugukolo meleke olu tɛ da i la tuguni Sunkura Kɔnɛ n ka foli b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo. Quelqu'un mena yɔrɔ dɔ fɔ a b'a faamuya CDR ko la ne yɛrɛ di n ka numéro c'est public bɛɛ bɛ ne wele maa dɔw bɛ yen u contannen tɛ CDR kɔnɔ ils m'appellent n b'u la convaincu o kosɔn n bɛ bɛɛ ta mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ne wele ni n tɛ baara la n bɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ ta n b'i ta an bɛ kuma i hakilina ye min ye n'i bɛ conseil di yan walima n'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen i bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ n bɛ hakilina min dɔn o la n bɛ se k'o ɲɛf'i ye o ne yɛrɛ kɛcogo ye o bɛ ne la n mɛnna je décroche tout le monde témoins bɛ yan o bɛ se k'a dɔn parce que tout simplement c'est à dire que n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ et que mɔgɔ jama de b'a kɔnɔ mɔgɔ hakilina ta tɛ kelen ye ko dɔ bɛ se ka kɛ dɔ la dɔ bɛ se ka fɛn dɔ ye o man d'a ye a bɛ fɛ k'e sɔrɔ ka kuma a t'e sɔrɔ donc vidéoman bɛɛ sɔrɔ man di mais caman bɛ sɔrɔ ni n tɛ baara la n tɛ ci kɔnɔna n'i ye ne wele ne b'i ka téléphone ta fɛn y'an bila an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna balimaw caman bɛ nin cogo de la parce que c'est à dire que yɛrɛ bonya tɛ ne la quoi yɛrɛ bonya tɛ ne ka da mun kan mɔgɔw b'i wele u b'a fɔ u t'i sɔrɔ c'est à dire que i ma fisa n'u ye olu fana ye adamadenw de ye donc k'e bɛ kuma vidéo kɔnɔ donc n'olu y'i wele i b'i yɛrɛ fisa olu ma o tɛ caman na quoi je décroche tout le monde ni ne bɛ se dɔrɔn n b'i ta donc min b'i bolo ka fɔ ɲɛna i b'o fɔ ne yɛrɛ bɛ min f'i ɲɛna fana n ka faamu na n b'o d'i ma quoi an bɛ discuter ne ye M5 kɔnɔna bɛɛ kɛ ten waati mun na c'était bon tellement k'a ka kuma cayara u y'a fɔ a ye fana ko ma taa bila nin kuma ɲɛfɔ bɛɛ la ko ma taa bila nin bɛɛ la i ma ye M5 tɛ cafi k'u ka mɔgɔw walayi o tɛ tɛmɛ foyi la quoi saga ninnu tɛ tɛmɛ foyi la dɔw yɛrɛ ko non an mi bila nin kumaba in bɛɛ la mun de ye ni Dani bila nin bɛɛ la k'a k'o de ɲɛfɔ i jɔ n ka vidéo in sama non Arasa yɛrɛ bɛ ta i ka dɔ sɔrɔ k'a fɔ Arasa ma walima jɛkululaden dɔ ma CDR mɔgɔ dɔ ma c'est à dire que n'o sɔrɔla sa banna u b'a essayer k'e kɛlɛ n'o ye sa fo ka taa min kɛ leur objectif c'est ça ka stratégie ye nin de ye a bɛ marcher ni cɛ bɛɛ fo can kɛcogo t'a la dɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn mais camu e sɔrɔla o ne t'a dɔn nin bɛ ji min na ninnu de ye wa ne t'a dɔn nin bɛ miiri cogo min na quoi nin bɛ miiri ni yɔrɔ jumɛn ne t'a dɔn quoi mais e sɔrɔla o Arasa ka mobili ko jɔn tun b'a kalama personne Arasa ka mobili ko a tun tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama bon nin vidéo filɛ nin don o don ne bɛ nin kɛ tellement k'i binna piège kɔnɔ tellement k'i sɔrɔla a hali kunu ne ka vidéo kɔfɛ mɔgɔ joli jiginna ka bɔ a ka groupe kɔnɔ o ko ne ye min fɔ ko tiɲɛ don ko analyse kɛcogo k'a ka ɲi ko n ye fɛn fɛn fɔ ko tan don mɔgɔ joli jiginna ka bɔ a ka groupe kɔnɔ e ma sɔrɔ wa mɔgɔ bɛ ka jigin ka bɔ groupe kɔnɔ e ma sɔrɔ mɔgɔ bɛ k'i nɛni e ma sɔrɔ mɔgɔ i bɔra ka nin vidéo kɛ mun de la nin vidéo i nana i sigi k'a kɛ mun de la kuma cayara groupe kɔnɔ o de la i nana nin kɛ ko e bɛ mɔgɔ la faamuya a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko weleli de cayara hali bi e ma sɔrɔ ni e tun ma sɔrɔ e bɛ bɔ ka na explication di mɔgɔ ma ni e tun ma sɔrɔ e bɛ na kuma ɲɛfɔ kɛ mais voilà kunkolo tɛ yen i bɛ ne wele hali sini n b'a ta n bɛ kuma i fɛ n'i ma nin kɛ an bɛ conversation sama e mago bɛ min na e t'o sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli c'est à dire comme mɔgɔw ka weleli cayara vidéo in kɛkun ye les gens comprennent comme quoi ne ye kuma minnu fɔ sinon mɔgɔw ka weleli cayara mankan de bɛ yen mɔgɔw ka weleli cayara u bɛ k'a nɛni mɔgɔw ka weleli cayara u bɛ k'a fɔ ye k'u tigɛra a la weleli cayara dɛ ne y'a fɔ aw yan ko ne tɛ nkalon tigɛ ne mana ko fɛn fɛn fɔ e ala ta ye wallahi billahi o ka groupe kɔnɔ mankan cayara ye o ka vidéo mani fana ka groupe kɔnɔ olu bɛ ka bica mu wele su ni tile na dɔ fɔ i ma ye ko weleli cayara tellement que weleli cayara k'a to sogotigɛ la fɔ muru fana y'a tɛgɛ tigɛ a yɛrɛ dabara fana bɛ n'o fɔ quoi muru de y'a tɛgɛ tigɛ tellement que weleli cayara n'afriki den i bɛ se ka san 100 kɛ nkalon tigɛ la mais don dɔ la a bɛ jɔ jɛ fɛn fɛn mana sigi nkalon kan billahi a laban in cili de bugu billahi tori tɛ se ka dɛmɛ Arasa ye tori de hali n'i y'a ta ka bila sanfɛ a bɛ bin e mɔgɔ hakɛ min tun b'a kɔ olu y'a bila mun na Mali ko tɛ yen yɛlɛma bɛ malidenw nin kan changement bɛ malidenw nin kan maliyɛn den bɛɛ bɛ fɛ k'u ka impôt ta yɔrɔ k'a dɔn Arasa bɛ k'o de minɛ zon na k'a dun k'an ka impôt minɛ zon na k'a dun ka taa entreprise créer Sénégal e bɛ n'i jɔ ko e b'o défend e b'o défend ka taa min i ma malo bi o bɛ défend ka taa min walawalali dɔw d'aw ma ka se k'a faamuya parce que adamaden c'est à dire que n'i ye kuma mɛn fɔlɔ
tant que Emma Segesege, Emma Jatemeneke, il be bla fili kono ni ko kibe jugement en général. Mais ni to mora ça non fait mais barakenai. Toujours il faut prendre le temps kaika tu vas analyser yani be bo kibe kuma do fo. Donc akmore no fait ko sorone la. Conversation janyana abeta be video kono ko belaje. Ay mun fo kanine bena oka. Ate kele flana amago tume munanga kuma fo bali do fo. Ota kono. Oh, kone mon fossi ça n'a pas busy à part le nim qu'on fait parce que il va donc il est moi min fana baneni j'ai commenté ma min fama nu yo chemani nene obulu il ma foike il est dobo neni na quoi on bo krefe ou te foye mauma parce que n'était mo neni la preuve ni no ko neni ngela min fone mané ko maneni alim terke ka ko nga gringa antasra ou e frère ni ni sa min fone ko meso ko sigama yani nga do ka fokale de mais n'était neni ngela e ma famille en général ne pas ne t'en sera mal prochidi ni focal fene black ne pas ne minga ki jabite sega ka billa ni oron ite sega ka donc abe minni o ma soro si ça abti noro muna parce que ay modo fo mina soro la mo ni borara sa ko be bono kuma di ça dit ga un sentiment ne gen kuma la ay war mine de ay dun tande ate barala de abe vicho di de krikrakri ça dit que iba ka fo jugani en o talino duskun kono ani fene ka message do be ko lu véhicule ko do mo kuma parce que mine chugo di te ara sala ay min fo te soso abe ka analyse minge wuri chugo to la amena kele ni muye non bon abe ka kuma fo domina o be mo mi arrange o be barake no di avec un mine dérangé ou un slogan à te faire galon de non à voir un béné à saraladi n'importe où tu es côté quoi bizarre j'aime bien piéger à état ni chamte de wallahi nous menons donc à te mauka ah oui tout le monde est virement cola non à Clinté ils sont tous périmés pour moi billahi m'a bédo de A à Z m'a bédi donc vous pouvez intégrer de qu'on fait béné ne mo be nuna minari ne de be se ko soro la avec gele amene de be se ko soro la mais lu mo be mina be santange ga nyinu ta so na ma anya mago soro de sinon anya mago soro amago fana nyana ala sa mobili munu ba bolo Senegal ambe Mamadou Kasonge blabo nyanyini e na figi dende nana pampa na komitineni ala sa ka mobili ko nki kelela o de la mo be ko de fo etu mango de fo téléphone na ala sa ka société ko tunga to dibila otumanga ekenama hari be ma soro John tumbe nin kalama personne e na figi dende na fo anye o dusu kasu o toro de be arasaka arasa muso na don ni nete mo to don arasa te fa ka fo ka don dian kono a muso na de a muso to ere e bintu sama ka muso den kelen de babolo ne ba don a muso era be Facebook sans e na figi den rasa tunte fa ka société ko ka don e nana fo adi bebe ni joko a masoro rasa yi gen ki ka boka video ke ko galondo ki ka démenti e nana pampa no comité ne kana galon wala tege oui M5 no fait mina o masi ka argument diu kasi ka fo M5 ka kungule na mi ko fo pour que mo ka son ka tuko ko no o ya fo pe inbox ko no ko rasa wara mine chete musote ki ene wori kana kuma fo na o ba do ka te passer tuko were tala inbox ko na chete amusote qui bene wuri qui bene kuma suku fo na nyana non ITC mais c'est facile quand on a beaucoup qui ka fo ko mo wara mine quoi parce que e degelen do de la ana société tabolo ni ne donc ni mo na min clenendo dana te daw ka dugu fe quoi oui c'est que ni fait à ça que le tout fait tout à la tata la ni bara ça que le dro galunda la tiente abino che billahi nous des fois et vidéo en kono apta la mais on si e be jeune mendo malila mi me parala mi mate mara ça fait oh pour que nga bon ere la ka fin soro fika ke ça dit que abe aketude la ke ko antena barode info mais abe aketu la ke ibe ko diu mara ça be buri jone no fait pour que gale mako glanki chete kuna da billahi nous des fois en vidéo be kono kuna dali o ti total so ibe minke ali ni yake ni yati atinyi ni ngafo ya minyi ni ngala fene aite waso ali la de be waso be la fale awo donc ou moko ko woro de la maintenant ko le koko way ko arasa be barala mbalma ça dit souvent il faut qu'on réfléchisse un tout petit peu ça dit que aramadi imana juwa chuo ni te mo fe fendo be so ama kwa ibe so ama ibe lafia men ne faut kuma chama anga son chema ame lafia
Arasa a foutu un bényanade. Lui travaille, allez be dossier où il fait un traité. Quand Dani m'a posé la question, j'ai dit mais Arasa société va boulot, allez français, allez américain. Yoro faut société va boulot imbela. Mais Arasa traite avec les gens cabinet de pays. Nous Arasa be baraka nous fait. Malikuna erete. Bon tellement qu'il y a ce qui a bora kono ko Dani koko arasa te barala ko ale koko fen kadu da u ka fo na kadu yo ka fo ko société be orke ay kuma folo fo chogo na be bolo kalama. Voilà, mbe au blaya. Yoro mina muru ya tege tellement qu'il y a ce que mo yoro kala muru de ya tege. Merci beaucoup, Fanta Diara. Salut, souvent, moi, il faut qu'il y ait une explication pour que moi, ma famille, sinon, c'est pas autre chose. Tellement, il y a téléphone, il y a ma vidéo qui est la fière. Mais ce côté là, ça me fait très mal. Voilà. Tellement qu'il y a ce que abe sogo tigɛ la dɔrɔn muru y'a tɛgɛ tigɛ kalabanci fana soli jugu sago c'est-à-dire i b'a dɔn u ka cɛ de kuma dɔ fɔ ko n'i y'a ye vidéo la ko ni Abicamu sigilen vidéo la k'i b'a lakali k'i denmuso d'a ma i k'i denmuso ta ka d'a ma ko tellement que a da ka bon ko ja n'a cɛ ɲɔgɔn bɛ privé la ko musobakɔrɔ ko t'i mago la ko barika kisɛ kelen t'a la bɛɛ bɛ k'i da sanango a la o cɛ ko k'a tɔgɔ de ko jɔlen ka ɲi n'i y'a ye vidéo la ka ɲi rasa be kungolo la dakabo daburu be sama katanta billahi chao che clair net be jigi kambi taki prembi donta mbi keta oche nko oche kuma sugu do fo ka groupe kono ko ni ya video la kube ala kali ko no ko jolen kai billahi ko jolen kai ko to de ko jolen kai mais ko ani Dani kuma to ko ale resu no gora de quoi ko ani Dani ka débat ko ale sunu gora mais ko na kelemba ka téléphone ko fait ayi kono kungolo kono chemambita très clair net et clair arasa comme ça ok mba blaya Yusuf ki faut ki wali nyumanto dindi jalo nga foli bo bela jele mo fen tumbe kene kono ka be fo ame nyorombolo kara mo kumanga foli bele babi ame nyorombolo ka bela jele fo Milano ki faut depuis comment s'appelle Milano nga foli bele babi fen tumbe kene kono ka be fo ame nyorombolo Sara Diallo qu'il faut qu'il wali nyumando matu jawaranga foli bele baba dindi Diallo qu'il faut nasra sakonga foli bele baba jeno sugudugo la batanta menyorombulo Abicamu anye sije soro sade voilà nous connaît nimbambulo ya nanye temps sur vidéo que lambe jigika cedere mo ka nafigide o yera ka kuma ko nafigide ko Dani be ka kuma fen fo balaire jene be ka kuma fen ko wala ko c'est vrai ko nafigide ndo billahi abora ka ni musonyana manu ko to tien fo Dindi Diallo flene ale de be deme ke di duguma hisabidla 1 million kaska tiara sama kwa ka do balo la ko ka di boa foronto na ka mo ma Dindi Diallo a flene ka boka bi olum har mo to muso nundo tellement que ala isabali duma tellement que be meri sayala tellement que kara faso fe ni marti be sini consulat dala ambassade dala république ni muso nunu ka bara blakata malien deme billahi dembaya tugudu ou bien furu so sigi de la mais bu don to sogono kata consulat la kata matsike ambe to arasa konin de la arasa mo baraka kono kanga to kule la no fe ataram fere Soumaïla Cissé ma million kemeni bisaba on ye campagne kaya wallahi billahi suma wallahi ala ka bonga kalima on yere de tumanga metro ticket ka bon posu kono anga tile la fana wari ka bon poche kono ka campagne que Soumaïla Cissé hi sabidillahi gratuit faba fokona anga na ke wari ko cederi fin de défense de république abe to ko fo saju gata baraju ne no ni yerde mo masonga wari da mo kana ke kele ya kana so wari ko kana so ka wari ko mandala en cederi mo te wari fe jatra wa keme million keme ni bisaba mine Soumaïla Cissé la danga de ebe lafia
Mɔgɔ kɔ bɛ bɔ fiɲɛ la e kɔ bɛ bɔ fiɲɛ la mɔgɔ bɛ malo e bɛ malo jama bɛ bɔ mɔgɔ kɔ jama bɛ bɔ e kɔ e tɛ don da la fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke. C'était ça Diato Boukou. Merci beaucoup. Big up à vous tous.